기도합니다. 우리 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 잠언을 공부할 수 있도록 은혜 주신 것 감사합니다. ариун эцэг бурхан минь өнөөдөр сургаалт өгс номыг суралцах боломжийг өгсөн учраас талархъя. 사랑하는 하나님의 종들을 은혜 가운데 불러주셔서 감사합니다. Та өөрийн хайртай боолуудаа өөрийнхөө нэгүслэр та энэ газарт дуудан цуглуулсанд талархаж байна. 이 사랑하는 종들을 하나님께서 품어주시고 안아주시고 성령으로 충만케 해 주시옵소서. Та өөрийн хайртай боолуудаа өөрийнхөө тэр твэрт чанга тврэн илүү их хайрлаач. 그래서 하나님의 영광을 드러내는 귀한 종들로 삼아 주시옵소서. Эзэн таны алдрыг хараан түгээсэн эзний гайхамшигт эрхэм боолууд болгооч. 이 시간에도 잠언의 말씀을 잘 듣고 하나님의 진리를 깨닫게 해 주시옵소서. Энэ цагт таны үг болох сургаалт өгс номыг сайн сонсоод таны мэрэгэн ухааныг илүү гүн гүнзгий ойлгож ухаарахад та туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수님 нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 오늘 잠언 21장 13절입니다. сургаалт өгс 21-ийн 13. 잠언 21장 13절. сургаалт өгс 21-ийн 13. 읽어주세요. сургаалт өгс 21-ийн 13-ыг уншия. 귀를 막아 가난한 자의 부르짖는 소리를 듣지 아니하면 자기의 부르짖을 때에도 들을 자가 없느니라 했습니다. Ядуугийн хашгирахыг ис сонсогч нь нэгэн цагт өөрөө хашгирах боловч хариуг ис сонсноо. 이 귀를 막는다는 것은 이 가난한 자의 그 호소를 배척하는 것입니다. За энэ чихээ таглагч нь тэр ядуу дорой нэгний тэр хашгирж байгаа хуусур을 이 해적한다고요? 예, 이 가난한 자의 호소, 이 예. 가난한 자의 부르짖음을 우리가 잘 들어야 됩니다. Тэгээд чихээ таглагч нь ядуу дорой нэгний өөрт нь хандаж байгаа үгийг үл тоомсолж байна гэсэн үг ээ. За тэгээд энэ ядуусын үгийг тэдний яриаг анхааран чагнах ёстой. 그래서 우리는 주변에 이 가난한 자들의 그 억울함, 또 가난한 자들의 그 고통 소리, 그 괴로움을 우리가 들을 줄 알아야 됩니다. Тэгээд бид нэр ойр орчиндаа байгаа өөрийнхөө эргэн тойронд байгаа тэр ядуу хүмүүсүүдийн гомдлол тэдний хэлт хэргийг бид нэр сайн сонсох хэрэгтэй. 여기 13절에는 이 가난한 자의 부르짖음을 듣지 않는 사람은 자기가 어려울 때 호소를 해도 들을 사람이 없다는 거예요. Тэгээд энэ 13 дугаар эшлэлдэр ядуусын хашгирааныг ис сонсогч нь хизээ нэгэн цагт өөрөө хашгирах боловч түүний хашгирааныг сонсох хүн байхгүй гэж. 우리 하나님의 종들은 이 가난한 자, 불쌍한 사람들, 이 어려운 사람들의 그 소리를 잘 들어야 됩니다. Тэгээд ялангуяа итгэгч хүмүүсүүд энэ сул дорой хүмүүсийн хашгирж байгаа дуу хоолойг чих тайван сонсох хэрэгтэй. 우리가 하나님의 교회를 맡아서 목회하는 것은 바로 이런 어려운 사람들의 소리를 잘 듣고 그들을 위해서 우리가 헌신해야 됩니다. Тэгээд эзний энэ эрхэм ажлыг даатхан хүлээн авсан бид нар ялангуяа яах ёстой вэ гэхээр энэ сул дорой ядуу хүмүүсийн дуу хоолой тэдний гомдлыг сонсож тэдэнд анхаарлаа хандуулах ёстой юм аа. 그래서 교회는 가난한 자, 병든 자, 또 천한 자, 그 약한 자들의 소리를 잘 듣고 그들을 하나님 앞으로 인도해야 됩니다. Тэгээд чуулган болоод яах ёстой вэ гэхээр ядуу дорой буурай
өвчтэй, зовлонтой, гомдлогтой хүмүүсийн дуу хоолойнд анхаарлаа хандуулдаг байх ёстой газар юм аа. 여러분들이 관심을 가져야 됩니다. Тэгээд та бүхэн бас тийм зүйлсэд анхаарлаа хандуулах ёстой. 예, 여러분이 관심이 있는 것이 여러분 귀에 들립니다. Тэгэд юу гэхээр бидний юунд анхаарлаа хандуулж байгаа, яг тэр анхаарлаа хандуулж байгаа зүйлсүүд л сонсогддог юм аа. 그래서 이와 같이 교회는 가난한 자들, 이 불쌍한 자들의 소리를 잘 듣고 그들을 하나님의 위로와 소망 가운데 살아가도록 해야 됩니다. Чуулган бол ядуу дорой буурай хүмүүсийн гомдлол, ууг башгүй тэдний хашгирааныг сонсдог байх ёстой газар юм. 자, 14절. 14 은밀한 선물은 노를 쉬게 하고 품의 뇌물은 맹렬한 분을 그치게 하느니라 했습니다. 14 сэм өгсөн бэлэг уур хилийг дарна. Өөрт нь хийсэн хэл хахуул хилэн хорслыг дарна. 이 말씀은 뇌물을 주거나 받는 것이 유익하다는 의미가 아닙니다. За энэ ишлийг харах юм бол энэ хэл хахуул бэлэг сэлт ач тустай зүйл мөн гэсэн утгыг илэрхийлээгүй. 여기 은밀한 선물과 뇌물은 같은 뜻입니다. Энэ 14 дугаар ишлэлээр хоёр өгүүлбэр байна. Хоёр өгүүлбэрт эхний өгүүлбэрт нь сэм өгсөн бэлэг гэж байна. Дараагийн өгүүлбэрт нь хэл хахуул гэж орчин тий. Тэгвэл энэ хоёр зүйл яг нэг утга агуулгатай. 뇌물을 줄 때 사람들이 은밀하게 줍니다. 모르게 은밀하게 주는 거죠. Хэл хахуул өгч байгаа хүн бусдад үл харагдах байдлаар зэм нууц аргаар өгдөг шүү дээ. 뇌물을 주거나 받는 행위는 하나님이 보시기에 아주 악한 행위입니다. Энэ хэл хахуул өгч байгаа байдал мөн хэл хахуул авч байгаа байдал нь Бурхны өмнө маш бузар муу зүйлд тооцогддог. 자, 그래서 이 말씀의 뜻은 무엇입니까? Тэгвэл энэ 14 дугаар ишлэлийн гол санаа нь яг юу юм? 재물을 좋아하는 그 인간의 부패성을 악한 습성을 보여주는 것입니다. Эд хөрөнгөнд дурладаг тэр хүн төрлөختний хорон муу ийм мөн чанарыг харуулж байгаа юм аа. 잠언의 말씀에 보면 이 뇌물에 대한 그런 여러 가지 경고가 많이 자주 나오고 있습니다. Сургаал төгс намыг сайн харах юм бол хэл хахуулын талаар анхааруулж байгаа ишлүүд маш олон гардаг. 이 뇌물은 사람들로 하여금 재물을 사랑하고 돈을 사랑하는 가운데 부패하고 타락한 그 인간의 본성을 보여주는 겁니다. Хэл хахуул энэ ишлэлээр дурдж байгаа хэл хахуул нь хүн төрлөختний эд материаллык зүйлсэд дуртай, мөнгөнд дуртай байдлыг харуулж байгаа ишлэлээ. 우리 예수 믿는 사람들은 어딜 가든지 정당하게, 정직하게 모든 일을 처리할 수 있도록 우리가 하나님께 기도하고 힘을 써야 됩니다. За итгэгч хүмүүсийн хувьд хаанч очсон яг зөв шударгаар үйлддэг, зөв шударгаар хэлж ярьдаг. Тэгээ ямар ч зүйлийг эзний өмнө залбирлаар, гуйлтаар шийдвэрлэж чаддаг хүмүүс болох ёстой. 15절 읽어주세요. 15 дугаар ишлэл. 공의를 행하는 것이 의인에게는 즐거움이요 죄인에게는 패망이니라 했습니다. 15 зөвийг үйлдэх нь зөв шударх хүнд баяр хөөрвөл ийм буруу хийгчдэд энэ нь айдас болдгоо. 우리 예수를 믿는 그 하나님을 사랑하는 사람들은 공의를 행하기를 즐거워합니다. Есүст итгэж зөвийг хайрладаг итгэгч хүмүүсүүд
зөв шударга зүйлсийг зөв шударгыг дагдаг байх хэрэгтэй юм аа. 이 공의를 행한다는 것은 하나님의 말씀대로 살아가는 것을 기뻐한다는 겁니다. Тэгвэл зөв шударгыг үйлдэнэ. Зөв шударгад баярлнаа гэдэг нь ямар утгатай юм бэ гэхээр Бурхны 하나님의 하나님의 말씀대로 살아가는 것을 기뻐한다는 거예요. Бурхны үгээр явах зүйлсэд Бурхны үгээр явхад баярлан хөөрдөг, Бурхны үгийг таалан сойрхдаг гэсэн үг юм аа. 그러나 이 죄인들에게는 그 하나님의 말씀이 심판이 된다는 것입니다. Харин Бурхны үг тэр нүгэлтнүүдэд шийтгэл болох юм аа. 그 잠언 10장 23절에도 이런 말씀이 있습니다. Сургаалт төгс 10-ын 23 дээр ийм ишлэл байгаа. 미련한 자는 행악으로 낙을 삼는 것 같이 명철한 자는 지혜로 낙을 삼는다 그랬어요. Сургаалт төгс 10-ын 23 муу үйлдэл нь мунхаг нэгэнд зугаавалдаг бол ухаанд нэгэн мэрэгэн ухаанд баярладаг гэсэн. 예, 이 미련한 자는 바로 하나님을 말씀을 멸시하는 자를 말합니다. За мунхаг нэгэн энэ юу вэ гэхээр энэ 23 дахь ишлэлээр гарч байгаа мунхаг нэгэн гэдэг нь хэнийг хэлж байгаа вэ гэхээр Бурхны үгийг үл тоомсордогч нарыг хэлж байгаа. 이 미련한 자들은 악을 행하는 것을 즐거움으로 삼다가 패망하는 것입니다. Энэ мунхаг хүмүүсүүд тэр хорон мууг илүүд үзэж тэр хорон мууд баярлан хөөрснийхаа эцэст сүрдэг юм аа гэж. 그러나 이 명철한 자는 바로 하나님을 경외하는 자는 하나님의 말씀을 순종하는 것으로 즐거움을 삼는다 그 말입니다. Харин ухаантай нэг нь тэр мэрэгэн хүмүүсүүд юу гэхээр Бурхны үгэнд баярлан хөөрж Бурхны үгийг илүү таалдаг. Тэгээд тэр нь тэдэнд баяр хөөр болдог юм аа. 네, 고린도전서 13장 그 6절에도 이런 말씀이 있습니다. 1-р Коринт 13-ийн 사랑은 불의를 기뻐하지 아니하며 했습니다. 13장 6절. 네, 사랑은 불의를 기뻐하지 않는다 그랬어요. 1-р Коринт 13-ийн 6-ад юу гэсэн бэ гэхээр хайр 자, 다 같이 한번 읽어봐요. 고린도전서 13장 6절. 1-р Коринт 13-ийн 6 사랑은 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 했습니다. бүгдээрээ хамт олоод уншицгаая. 1-р Коринт 13-ийн 6. 우리가 하나님을 사랑한다는 것은 하나님의 진리를 기뻐하는 것입니다. Хайр бол зөвхт бус байдалд баярлдаггүй харин үнэнд баярладаг гэсэн. 그 진리와 함께 기뻐하고 즐거워하는 것, 이것이 하나님을 사랑하는 증거입니다. За тэгвэл үнэнд баярлаж зөвхт бус байдал баярлан хөөрдөг энэ байдал бол Бурхныг хайрлан хүндэтгэж байгаа явдал юм аа. 그러나 미련한 자들, 어리석은 자들은 불의를 기뻐하다가 망하는 것입니다. Харин эсвэргээр тэр мунхаг хүмүүсүүд зөвхт бус зүйлийг даган явж тэр зөвхт бус зүйл баярлан хөөрж эцэстээ сүрдэг юм. 우리가 하나님을 사랑하고 하나님을 가까이 하면 우리가 하나님의 진리를 사랑하고 그 말씀을 사모하는 마음이 일어납니다. Тэгээд бид Бурхны үгэнд баярлан хөөрж Бурхны араас дагах юм бол амьдрах болно. 하나님과 멀어지면 그 증거가 뭡니까? Бурхнаас холдож байгаа баталгаа нь юу вэ? 하나님과 멀어지면 불의를 점점 좋아하는 거예요. Бурхнаас холдох юм бол тэр зөвхт бус зүйлд илүү их автах болно. 여러분, 내가 지금 하나님과 가까이 있는가, 하나님과 멀어져 있는가,
그걸 여러분 뭘 가지고 증명할 수 있습니까? За тэгвэл өөрийгөө бурхантай би ойр байна уу? Бурханаас би илүү бага багаар эсвэл холдоод байна уу гэдгээ яаж мэдэж болох вэ? 이 하나님의 말씀 잠언, 이 잠언 말씀을 사랑하고 이 말씀을 사모하고 이 말씀대로 살기를 기뻐하는 사람들은 그 틀림없이 하나님을 가까이 하는 사람들이에요. Бурхны үг болохын сургаалт өгс номтой ямагт ойр байж өдөр бүр энэ номыг өөрийн амьдралдаа хэрэгжүүлэн энэ номоор алхаж явж байгаа нэгэн нь бурхантай ойр нэгэн мөнөөсөө мөн юм аа. 그 사람이 뭘 좋아하는지, 무엇을 사랑하는지 그걸 우리가 알게 되면 그 사람이 어떤 사람인 것을 우리가 판단할 수 있습니다. Тэгээ тэр хүн юунд дуртай вэ? Тэр хүн юунд баярлдаг вэ? гэдгийг хараад бид нар энэ хүн бурхантай ойр байдаг хүн үү үгүй юу гэдгийг мэдэж болно. 여러분 시편 1편 1절과 2절을 한번 보세요. Дуулал 1-ийн 1-2-ыг харъя. Дуулал 1-ийн 2. 자, 1편과 시편 1편 1절과 2절 읽어보세요. Дуулал 1-ийн 1-2. 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 2절 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다 했습니다. Хорон муу хүний зөвлөгөөг дагдаггүй, нүгэлтнүүдийн зам дээр ч зогсдоггүй, басамжлагчдын суудалд ч суудаггүй хүн ерөөлтэй. 2. Харин тэрээр эзний хууль баярлаж түүний хуулийг өдөр шөнөгүй тунгаан бясалгадаг. 여러분 이 말씀대로 살기를 원하십니까? Та бүхэн энэ үгээр явахыг хүсэж байна уу? 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 않고 여호와의 율법을 즐거워한다는 것입니다. Тэгвэл ерөөлтэй хүмүүсүүд яадаг вэ гэхээр хорон муу хүний зөвлөгөөг дагдаггүй, нүгэлтнүүдийн зам дээр ч зогсдоггүй. 그래서 3절에 저는 시냇가에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니한 같으니 그 행사가 다 형통하리라 그랬어요. Ийм ерөөлтэй хүмүүсүүд бас яадаг вэ гэхээр эзний хууль баярлаж түүний хуулийг өдөр шөнөгүй тунгаан бясалгадаг. Тэгээ 3 дугаар ишлэлдэр тэрээр урсгал усны дэргэд тарьсан модайтай тэр мод цагтаа үр жимсээ ургуулдаг, навчсан ч хатдаггүй. 여러분 시편 1편은 시편 전체의 결론입니다. Тэгээ тэр хүний үйлс бүхэн нь үлзэтэй юм а гэж. Тэгвэл энэ дуулал номын гол агуулга нь энэ бүхэлдээ дуулал номын гол агуулга нь 1-р бүлэгт байгаа. 여러분 시편 1편 말씀이 6절까지 아주 짤막하게 나와 있는데 이 말씀이 잘 깨달으시기 바랍니다. Энэ дуулал 1-р бүлэг нь 6хан ишлэлтэй. Тэгээ энэ 6 ишлэлийг бүгдээрээ үнээр сайн ойлгож, хүн бүлгийг ойлгож ухаарахыг хүсэж байна. 자, 그래서 우리가 이와 같이 공의를 행하는 거, 정직하게 행하는 거, 이것을 우리가 기뻐하고 즐거워하는 거, 이것이 바로 하나님을 사랑하는 겁니다. Зөвийг үлдэж, шударга зүйлсийг дагаж мөрддөг хүмүүсүүд яадаг вэ гэхээр Бурхны зөв шударгыг гүйцэлдүүлдэг юм а. 그러나 죄인들을, 악한 사람들은 불의를 좋아하고 기뻐하다가 패망하는 거죠. Харин хорон муу хүмүүсүүд, тэр бузар муу хүмүүсүүд хорон муу зүйлээ дагаж тэр хорон муу зүйлээ таалж явсныхаа эцэст сүрцгээдэг юм а. 자, 16절, 잠언 21장 16절 읽어보세요. Төгс 21-ийн 16-ыг харъя. 명철의 길을 떠난 사람은 사망의 회중에 거하리라 그랬습니다. Сургаал төгс 21-ийн 16 ухааны замаас төрсөн хүн үхэгсдийн цуглаанд байраа эзэлнэ. 이것은 명철의 길을 떠난 사람은 어떤 사람을 가리킵니까? Ухааны замаас төрсөн хүн гэж ямар хүнийг хэлэх юм бэ? 하나님의 진리에서 떠난 그 배교자를 말하는 겁니다. Бурхны үгнээс холдсон, Бурхнаас холдсон эсэргүүцэгч нарыг хэлнэ. 하나님의 진리에서 떠나게 되면 결국은
하나님과 멀어지고 결국은 하나님을 대적하게 됩니다. За бурхны тэр үг тэр мэрэгэн ухааны үгнээс холдох юм бол эцэстээ бурхныг эсэргүүцэгч нэгэн болдго юм аа. 그래서 의인이 명철의 길을 가는 자라면 악인은 명철의 길을 떠난 자라고 말하고 있는 것입니다. Тийм учраас зөвхт хүн мэрэгэн ухааны замаар алхдаг тэр замыг зуурдаг бол хорон муу хүн тэр мэрэгэн ухааны замаас зугтаж мэрэгэн ухааны замаас холддог юм аа гэсэн байгаа. 여러분 교회에서 참 처음에는 잘 믿는 것처럼 열심을 내다가 나중에 하나님의 진리에서 떠나는 사람들이 많이 있습니다. Чуулганыг цуглаануудыг ингээ харах юм бол анхандаа үнэхээр сайн итгэгч хүн шиг маш их хичээл зүтгэлтэй чуулганы ажил үйлсэд хичээл зүтгэлтэй ханддаг байж байгаа. Эцэстээ цуглаанаас яваад итгэлээ орхиод итгэлийн замаас холддог хүмүүсүүдийг бид нэр хардаг шүү дээ. 그래서 우리가 예수를 믿는 거, 또 우리가 하나님을 사랑한다는 것은 하나님의 진리를 우리가 가까이 하고 그 진리를 따라가는 것입니다. Тэгвэл бурханд итгэж Есүсийн дагалдагч байна гэдэг нь юу гэхээр тэр бурханы үгтэй ойр байж түүний бидэнд тушаасан тушаалуудыг дуулууртай даган биелүүлнэ гэсэн үг юм. 여러분 이 명철의 길, 이 명철의 길은 바로 진리를 순종하는 길입니다. Тэгвэл энэ мэрэгэн ухааны зам гэж ямар замыг хэлж байгаа вэ гэхээр тэр бурханы үг тушаалуудад дуулууртай яваа байдлыг хэлэх болно. 그러나 악인은 이 진리에서 떠나서 결국은 사망길로 들어간다는 것입니다. Харин хорон муу хүн яадаг вэ гэхээр үнний үгнээс холдож эцэстээ үхлийн зам руу явах болно. 자, 베드로 후서 2장 20절. 2 дугаар Петр 2-ын 20 дугаар эшлэл. 20절부터 22절까지 한번 읽어보세요. 2 дугаар Петр 2-ын 20-аас 22. 베드로 후서 2장 20절부터 22절. 2 дугаар Петр 2-ын 20-аас 22 олсон хүн байвал уншаарай. 자, 같이 읽어봅시다. 2 дугаар Петр 2-ын 20. 만일 저희가 우리 주 대신 구주 예수 그리스도를 알므로 세상의 더러움을 피한 후에 다시 그 중에 얽매이고 지면 그 나중 형편이 처음보다 더 심하리니 했습니다. 21절 의의 도를 안 후에 읽어보세요. 우리 За бүгдээр хамт уншицгаая. 21 Учир нь зөвхт байдлын замыг мэдээд өөрсдөд нь өгөгдсөн ариун тушаалуудаас нүүр буруулан эргэснээс энэ замыг мэдээгүй байсан тэдэнд дээр байх байсан. Тэдний хувьд нохоо бөөлжсөө долоодог гахаад угаасны дараа шаварт буцсаж хөлбөрдөг хэмээх үнэн сургаалт үгийн дагуу тохиолдсон ажээ. 여러분 이런 말씀이 교회 안에서 일어나고 있잖아요. За энэ үгэн дээр гарч байгаа зүйлс одоо ч цуглаанд чуулганд бий болсоор байгаа шүү дээ. 이와 같이 이런 거짓된 믿음, 이런 세속적인 믿음들이 교회 안에서 많이 일어나고 있습니다. За яг энэ ишлэлээр гарч байгаатай адил ийм худал хуурмаг итгэл хувиа бодсон ийм итгэл чуулганд одоо ч байсаар байгаа. 다시 죄악 가운데 불의한 가운데 다시 그 속으로 들어가는 것은 참으로 거짓된 믿음이에요. За тэгэд юу гэхээр энэ ертөнц рүү эргэж ботсон энэ итгэл бол үнэн ч бус итгэлээ. 그래서 22절에 이런 사람들을 속담에 이르기를 개가 그 토하였던 것을 다시 돌아가고 돼지가 씻었다가 그 더러운 구덩이에 도로 누웠다 하는 말이 저에게 응했도다. 이렇게 사도는 말하고 있습니다. Тэгээ 22 дугаар ишлэгийг харах юм бол
Тэдний хувьд нохоо бөөлчсөд олоодаг гахайг угаасны дараа шаварт буцаж хөлбөрдгөө. Энэ сургаалт үгийн дагуу тохиолдсон ажээ гэж. 그래서 우리가 하나님을 사랑하고 이 진리를 따라가지 않으면 우리도 이렇게 마귀의 미혹을 받아서 세상으로 다시 나가는 것입니다. Бурхныг хайрлан түүний үгэнд дуулуургүй, түүний тушаалд дуулуургүй байх юм бол яадаг вэ гэхээр сатаанд өргөдүүлэн сатааны өрхөнд автаад энэ ертөнц рүү эргэж буцах болно. 자, 잠언 21장 17절 말씀을 읽어보십니다. Сургаалт өгс 21-ийн 17 연락을 좋아하는 자는 가난하게 되고 술과 기름을 좋아하는 자는 부하게 되지 못하느니라 하십니다. 21-ийн 17 зугаа цэнгэл дурлагч хүн ядуурна. Дарс ба тосонд дурлагч хүн баян болохгүй. 명철의 길을 하나님의 진리의 말씀을 떠난 사람들은 다 이런 타락, 이런 방탕과 타락에 빠지는 것입니다. Тэр бурхны мэрэгэн ухааны үгнээс холдсон хүмүүсүүд яадаг вэ гэхээр энэ зугаа цэнгэл завхарлаад мөхцөдөг юм аа. 연락을 좋아하는 자는 가난하게 되고 술과 기름을 좋아하는 자는 부하게 되지 못한다. 그랬어요. Зугаа цэнгэлж дурлагч нь ядуурна, дарс ба тосонд дурлагч хүн баян болохгүй гэсэн. 예, 이런 타락하는 사람들은 세상에서도 가난하고 부하게 되지 못합니다. За ийм завхарсан хүмүүсүүд энэ ертөнц дээр ч эцэстээ яадаг вэ гэхээр баян болдгүй шүү дээ, хөлждөггүй шүү дээ гэж. 그래서 믿음에서 떠나서 많은 고통을 당한다는 것입니다. Тэгээд итгэлээс холдох юм бол асар их зовлон амс холно гэж байгаа. 18절 악인은 의인의 대속이 되고 괴상한 자는 정직한 자의 대신이 된다 그랬습니다. 18 хар санаатай хүн зөв шударга нэгний төлөөх золиос бөгөөд залхаа хүн цэг шулуу нэгний оронд байх болно. 이 구절은 악인이 의인을 죽이려다가 도리어 자기가 죽는다는 것을 말하는 것입니다. Энэ ишлэлийг харах юм бол хорон санаатай нэгэн зөв шударга хүнийг алах гэж байгаад эцэстээ өөрөө өгдөг тухай гарч байгаа. 예, 성경에 보면은 악인들이 의인을 죽이려다가 도리어 자기들이 죽임을 당하는 그러한 사건들이 많이 일어납니다. Библийг сайн харах юм бол хорон муу хүмүүсүүд зөв шударга нэгнийг хорлох гэж байгаад эцэстээ өөрөө хорлогддог ийм явдлууд олон гарч байгаа. 그래서 애굽의 군대 바로 왕이 그 악한 자 아닙니까? 바로 왕. Египтийн тэр фараон хан хорон нэгэн 하나님의 백성 이스라엘 백성을 이렇게 다시 잡아와서 노예로 부려먹으려고 애굽의 그 군대를 다 홍해바다로 보냅니다. тэр Египтийн хаан фараон Израиль ард түмнийг дахин боолчлох гэж тэдний араас тэр хар тэнгис рүү ороод тэр далаа руу ороод 그래서 애굽의 그 군대, 애굽의 막강한 군대가 이스라엘 백성을 다시 붙잡아 가지고 노예로 끌고 가려고 결국은 홍해바다로 들어왔다가 그 결말이 어떻게 됐습니까? тэр бурхны ард түмнийг дахин боолчлох гэж тэр улаан тэнгис рүү орсгоо. Тэр асар олон тэр цэрэг дайчтай улаан тэнгис рүү Израилийн ард түмний араас оруулдаг. Тэгээд үр дүн нь юу болдог вүлээ? 그 출애굽기 14장 27절에서 28절을 여러분 나중에 찾아보시기 바랍니다. Египтээс гарсан 14-р бүлгийг та бүхэн дараа нэг хараарай. 자, 애굽의 군대가 이스라엘 백성을 붙잡으려고
통일받으러 들어왔다가 결국은 어떻게 됐습니까? 완전히 전멸하고 말았습니다. Тэгээд Египтийн тэр цэрэг дайчид буюу тэр фараон хаан Израиль ард түмнийг дахин өөртөө боолчлуулах гэж тэр улаан тэнгис рүү ороод эцэстээ тэд бүрэн сүрдгээ өөртөө бүрэн сүрдэг. 또 에스더서 7장 10절에 보시면 에스더 Есдэр 7-гийн 10 7장 10절에 보면 하만이란 악한 자가 하만 총리입니다. 하만의 악한 총리가 그 모르드게를 죽이려고 높은 나무를 준비했다가 결국은 그 나무에 하만이 달려서 죽게 됩니다. Есдэр номын 7-гийн 10-ыг харах юм бол Хамаан буюу тэр ерөнхий сайд тэр Мордехайг алах гад маш том өндөр дүүжлүр хийсэн байгаа. Тэгээд эцэстээ яасан бэхээр тэр өөрөө тэр дүүжлэгдэж өгдөг. 또 이스라엘 왕 사울왕도 다윗을 죽이려고 하다가 결국은 자기가 블레셋 군대에서 망하고 맙니다. Мөн Библийн дахиад өөр нэг түүхийг харах юм бол Саул хаан Давидыг алах гэж байгаад эцэстээ филистичүүдтэй тулалдаанд филистичүүдэд алагддаг. 다윗을 죽이려고 그렇게 사울 왕이 쫓아다니고 힘을 쓰다가 결국은 블레셋과의 전쟁에서 그 아들들과 함께 다 죽고 맙니다. Тэгээд Давидыг алах гэж хөөж явж байгаад яасан бэ гэхээр филистичүүдтэй тулалдаанд ороод өөрөө үр хүүхдүүдтэйгээ хамт тэр тулалдаанд амиа алддаг. 그러니까 우리는 이 하나님의 주권과 공의를 우리가 두려워해야 됩니다. Тэгээд бид нэр Бурхны тэр бүрэн эрх мэдэл түүний тэр захиргаанд бид нэр бүрэн дуулууртай байх ёстой. 그래서 우리 예수 믿는 성도들은 하나님의 주권을 믿고 하나님의 능력을 믿고 우리가 세상을 두려워하지 맙시다. Тэгээд итгэгч бид нар тэр Бурхны хүч чадалд итгэн Бурхны сүр хүчинд итгэн Бурхнаас Бурхныг имэн хүндэтгэцгээе. 자, 19절, 잠언 21장 19절. 6-р 21-19 다투며 성내는 여인과 함께 사는 것보다 광야에서 혼자 사는 것이 나으니라 했습니다. Хэрүүлж уур уцаартай эмэгтэйтэй хамт байснаас сүлд амьдэрсэн нь дээрээ. 이 말씀은 잠언 21장에 두 번 나옵니다. Энэ ишлэл энэ 21-р бүлэгт 2 удаа гардаг. 자, 이 9절 말씀 읽어보세요. 21장 9절. 21-ийн 9-ыг харъя. 다투는 여인과 함께 큰 집에서 사는 것보다 움막에서 혼자 사는 것이 나으니라 했습니다. Хэрүүлж эхнэрийн хамт байшин хуваалцсан сууснаас дээврийн буланд амьдэрсэн нь дээр. 자, 19절에도 다투며 성내는 여인과 함께 사는 것보다 광야에서 혼자 사는 것이 나으니라 했습니다. 19 хэрүүлж уур уцаартай эмэгтэйтэй хамт байснаас сүлд амьдэрсэн нь дээр. 여러분, 잠언 21장에 왜 가정에서 아내와 다투며 사는 것이 이렇게 고통스럽고 하나님 보시기에 악한 것임을 강조하는 것입니다. Тэгвэл энэ Библиэлд нь эхнэртэйгээ ингэж муудалцаж амьдрах нь бузар муу хорон муу зүйл юм а гэдгийг ингэж бүр 2 удаа олон удаа ингэж давтан хэлсэн юм болоо. 여러분, 하나님이 남자와 여자를 창조하실 때 그 목적이 있었습니다. Бурхан эрэгтэй эмэгтэй хүнийг бүтээхдээ зоригтойгоор бүтээсэн. 하나님의 남자는 하나님의 영광을 위해서 남자를 여자의 머리가 되도록 창조하셨어요. Эрэгтэй хүнийг бүтээхдээ Бурханы алдар байхаар эмэгтэй тэргүүн болгон бүтээсэн.
또 여자는 그 남자를 돕는 배필, 남편을 돕는 배필로 하나님이 그 역할을 위해서 여자를 창조하셨어요. Эмэгтэй хүнийг бүтээсэн зорилго нь юу гэхээр эрэгтэй хүний туслагч байхаар бүтээсэн юм аа. 그 하나님이 이 창조의 질서, 이 창조의 질서에서는 남자와 여자가 동등합니다. 그 인격이 하나님이 동등하게 그 인격을 똑같이 창조하신 거예요. Бурхан энэ бүтээлийн дэс дараа гэж байгаа. Тэгвэл энэ бүтээлийн дэс дараалалда энэ эрэгтэй хүн, эмэгтэй хүний мөн чанарыг яг адилхан бүтээсэн. 그러나 그 역할이 있습니다. 역할. Тэдний үүрэг гэж байгаа. 그래서 그 아내의 역할은 남편을 잘 돕는 하나님의 뜻대로 돕는 역할을 맡긴 겁니다. Үүрэг хариуцлага нь тэдний үүрэг хариуцлага нь юу гэхээр эхлээд эмэгтэй үүрэг хариуцлага нь нөхрийнхөө эмэгтэй үүрэг хариуцлага нь юу гэхээр Бурхны таалал хүслийн дагуу нөхөртөө дуулууртай байхаар бүтээгдсэн юм аа. 여러분 이 화를 내고 성내는 것이 하나님의 뜻을 이루지 못한다고 그랬죠? Энэ өөр хилэн Бурхны хүслийг гүйцэлдүүлдэггүй гэж Бурхан хэлсэн байгаа. 야고보서 1장 봐요. Яаков 1-ийг харъя. 야고보서 1장 사람의 성내는 거 이건 자, 몇 절 나옵니까? Өөр хилэнгийн тухай хэдгээр ишлэлээр байдаг үлээ. 20절 야고보서 1장 20절 Яаков 1-20 사람의 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못한다 그랬어요. Яаков 1-20 Хүний өөр хилэн Бурхны зөвхт байдлыг биелүүлдэггүй юм аа. 여러분 남편이 바깥에서 일을 하다가 속이 상해가지고 마음이 상해가지고 집에 들어오면 아내가 어떻게 해야 되겠습니까? За нөхөр нь гадаа гэрээсээ гадуур явж ажил хийж ирээд сэтгэлдээ юм шарахтай орж ирлээ гэж бодъё. Тэгвэл эхнэр 아내가 그런 남편을 어떻게 내조해야 되겠습니까? эхнэр нь тийм шархалсан сэтгэлдээ нөхөртөө яаж хандах ёстой вэ? 부드러운 말로 온유한 말로 남편을 위로해주고 남편을 칭찬해주고 하나님이 당신을 사랑하십니다. Зөөлөн дулаан үгээр нөхөртөөгөө ярилцаж Бурхан танд хайртай. 그렇게 아내는 부드럽고 온유한 심령으로 속이 상한 남편을 잘 위로하고 그 마음을 이렇게 치료해 줘야 됩니다. Яг ийхүү зөөлөн дулаан үгээр нөхөртөөгөө ярилцаж тэр нөхрийнхөө шархалсан сэтгэлийг эмчлэх хэрэгтэй юм аа. 자, 잠언 우리가 잠언 15장 한번 봅시다. 잠언 15장. Сургаал төгс 15 дахь бүлгийг харъя. 1절. 15-ийн 1. 다 같이 읽어봐요. Сургаал төгс 15-ийн 1-ийг бүгдээрээ хамтдаа уншицгаая. Ээлдэг 유순한 хариулт 대답을 зайлуулна. Харин 분노를 хүйтэн 쉬게 하여도 өөрчлөн хөтлөгнө. 과격한 말은 노를 격동한다. 그 유순한 대답, 부드러운 대답. 이 부드러운 대답은 분노를 가라앉힌다고 했습니다. Энэ ээлдэг хариулт өөр хилэн намжаа зайлуулна гэсэн. 그러나 이 과격한 말은 분노를 격동시킨다고. Харин эсрэгээрээ хүйтэн цэвдэг үгс хэльээр нь өөр хилэнг бүр бадрааж байд юм аа. 그래서 이 아내가 남편이 속이 상해서 마음이 상해서 화가 나서 집에 들어왔을 때 그 남편을 부드러운 말로 온유한 마음으로 남편의 마음을 치료해 줘야 됩니다. Тэгэд эхнэр нь яах вэ гэхээр тэр гадаа ингээ гадуур ингээ ажиллаа хийж ирээд өөр хилэнтэй орж ирсэн тэр нөхрөө зөөлөн дулаан үгээр
зөөлөн сайхан уур амьсгалаар ухтаж хүлээн аваад тэр сэтгэлийн шархалсан нөхрөө эмчлэх хэрэгтэй юм аа. 그 Сэтгэлийн 잠언 14장 1절 сургаалт төгс 14-ийн 1, 읽어보세요. сургаалт төгс 14-ийн 1. Мэргэн эмэгтэй орон гэрээ тэхнүүлдэг бол мунхаг эмэгтэй өөрийн гараар орон гэрээ нураадаг. 네, 무릇 지혜로운 여인은 그 집을 세우되. 여러분, 아내는 그 가정을 잘 세울 수 있는 그런 역할을 하나님이 주신 거예요. Тэгээд бурхан эхнэрт ямар үүрэг өгсөн бэ гэхээр тухайн гэр орноо маш сайхан авч явах ийм байдлыг эхнэрт өгсөн байх нэ. 그러나 이 미련한 여자는 자기 손으로 그 가정을 헐어버리는 겁니다. 무너지게 하는 거예요. Харин эсвэргээрээ мунхаг эмэгтэй өөрийнхөө гараар орон гэрээ бас нураачихд юм аа. 그러니까 이 지혜로운 여인은 가정을 은혜롭고 평화롭고 하나님의 말씀을 따라서 복되게 가정을 잘 세워 나가야 됩니다. Тэгээ ухаалаг эмэгтэй яах ёстой вэ гэхээр бурхны үгээр бурхны тушаалаар гэр орноо илүү босгон байгуулж өхнүүлдэг байх ёстой. 또 남편들도 아내가 집안에서 아이를 키우면서 여러 가지 참 고생하면서 살림을 하다 보면 마음이 상할 때가 있고 괴로울 때가 있습니다. За тэгвэл нөхрүүдийн хувьд юу гэхээр эхнэр нь гэр бүлээ авч аваа өөр хүүхдээ өсөж хүмүүжүүлж байх явцад бас сэтгэлийн шарахтай болох үе байдаг штэ. 그때는 그 아내를 불쌍히 여기고 사랑하는 마음을 가지고 아내를 위로해주고 아내를 그 마음을 치료해 줘야 됩니다. Тэгвэл тийм эхнэрээ өршөөн өрөвдөж инэрэн хайрлаж тэгж шархалсан эхнэрээ бас сэтгэл зүрхийг нь эмчилдэг байх хэрэгтэй хүн. 베드로전서 3장. 1-р Петр 3. 베드로전서 3장. 1-р Петр 3. 7절, 3장 7절. 1-р Петр 3-ын 7. 다 같이 읽어보세요. Бүгдээрээ хамт харцгаая. 1-р Петр 3-ын 7. Нөхрүүдээ эхнэр чинь эмэгтэй хүн тул түүнийг өөрөөсөө сул дорой сав мэт үзэн та нар ч мөн адил эхнэртэйгээ ойлголцож амьдраа. Амийн нэгүслийн хамтран өвлөгчийн хувьд түүнийг хүнддэг. Ингэвэл та нарын залбиралд саад тодгор учрахгүй. 예, 남편 된 자들아. 자, 이 말씀을 우리가 잘 깨닫는다면 가정에서 아내와 다투고 싸우겠습니까? За бид нэр энэ ишлэлийг үнэхээр ойлгож ухаарсан бол гэр бүлдээ эхнэр нөхөр тэгж хэрэлдэж маргалдах зүйл гарах уу? 이 말씀을 따라서 아내와 함께 가정을 잘 세워 나가는 거예요. Энэ үгийн дагуу эхнэртэйгээ хоёулаа хамтдаа гэр бүлээ босгон байгуулдаг юм аа. 자, 우리가 이 베드로후서 3장 1절부터 7절까지 여러분 내용을 한번 꼼꼼하게 자세히 읽어보시기 바랍니다. За тэгээд энэ 1-р Петр 3-р бүлгийн 1-ээс 7-р ишлэл хүртэл бүгдээрээ дараа нь бүр эхнээс нь дуустал нэг анхааралтай сайн уншаарай. 여러분 이 가정은 하나님이 주신 선물이에요. Гэр бүл гэдэг бол бурхны өгсөн бэлэг юм. 마귀는 어떻게 하든지 남편과 아내의 마음을 격동을 시켜서 싸우고 다투게 해서 가정을 무너지게 하려고 합니다. Сатан энэ гэр бүлийн эхнэр нөхрийн хоорондын харилцааг муутгаж тэдний хооронд яс хайж энэ гэр бүлийг нураах гэж оролдож байдаг юм аа. 우리는 이 마귀의 그런 전략의 술법에 우리가 속으면 안 됩니다. Бид бүхэн энэ сатаны энэ арга нэхэнд хууртагдаж болохгүй. 자, 에베소서 4장 한번 봅시다. Эфес 4-р бүлгийг харъя. 에베소서 4장 26절.
27절. 26, 27. 예, 에베소서 4장 26절, 27절 읽어보세요. Эфес 4-ийн 26, 27 хамтдаа уншицгаая. Ууралсан ч нүгэл бүү үйлд та нарын уур хилэн дээр нар бууж аргаг. 분을 내어도 죄를 짓지 말고 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀로 틈을 타지 못하게 하라 했습니다. Ууралсан ч нүгэл бүү үйлд та нарын уур хилэн дээр нар бууж аргаг. Яавал байр бүү өгөөг. 여러분, 마귀가 언제 들어와서 우리를 파괴합니까? Сатан ямар үед шурглан орж ирээд биднийг нурааж унгадаг вэ? 분을 낼 때, 싸우고 다툴 때에 마귀가 들어와서 죄를 짓게 합니다. Ууртай үед биднийг ууралсан байхад сатан шурглан орж ирээд гим нүгэл үйлдүүлдэг юм а биднэрээр. 저도 이 말씀을 깨닫지 못할 때는 가끔 아내와 다투고 싸울 때가 있었습니다. Би энэ үгийг ойлгож ухаараагүй байхаасаа урд эхнэртэйгээ хэрэлдэж муудалцах үе байдаг байсан. 마귀가 여러분 가정에 들어오려고 부부싸움을 일으키는 거예요. Тэгээд сатан энэ гэр бүлийг маань нураах гэж эхнэр нөхрийг хооронд нь хэрэлдүүлдэг. 그러니까 우리가 그걸 잘 깨닫고 마귀로 틈을 타지 못하도록 우리가 분을 내어도 죄를 짓지 말아야 될 것이고 또 분을 내지 않도록 우리가 늘 기도하며 조심해야 됩니다. Тэгээд бид нар энэ үгийг үнэхээр зүрхтгэлдээ сийлэн нандинаж эхнэр ууралсан ч эхнэртэйгээ нөхөртөөгөө гэр бүлийнхаа хүнтэй хэрэлдэж ямар нэгэн асуудал үүсгэж болохгүй. 자, 마태복음 12장 25절. Маттай 12-ийн 25. 마태복음 12장 25절 읽어보세요. Маттай 12-ийн 25-ыг харъя. 시작. Хамтдаа харцгаая. Есүс тэдний бодлыг мэдээд тэдэнд хандан альва хаанчлал дотроо хуваагдвал сүйрнэ. альва хот эсвэл гэр дотроо хуваагдвал оршин тогтнохгүй. 여러분 이 말씀을 믿습니까? Та бүхэн энэ үгэнд итгэж байна уу? 마귀가 이렇게 나라를 파괴하고 또 가정을 또 그 동네를 파괴하려고 싸우고 다투고 분쟁하게 만드는 것입니다. Сатан тэр улс орныг сүрүүлэх гэж гэр бүлийг унгаж нураах гэж тэдний дотор шургалан ордгоо. 예수님께서 오신 것은 마귀의 일을 멸하러 오셨다고 했어요. 마귀의 일을 멸하러 오신 거예요. Есүс энд ирсэн зорилго нь юу гэхээр сатаны үүсийг шийдэх гэж энд ирсэн юм а гэсэн байгаа. 요한일서 3장 8절에 나오죠. 1-р Иохан 1-ийн 3 дээр гардаг. 이 사탄의 일은 뭡니까? 서로 싸우고 다투고 분을 내면서 죄를 짓게 해서 망하게 만드는 것이 사탄의 일입니다. Тэгвэл сатаны ажил юу вэ гэхээр 1-р Иохан 3:8 юм байна. Сатаны ажил нь юу гэхээр хүмүүсийг хооронд нь устгаж хэрэлдүүлж хооронд нь будлаан үүсгэж хүмүүсүүдийг устгах гэж тэрээр ажиллаж байдаг. 여러분 아내 된 분들, 남편 된 분들 오늘 말씀을 들으니까 회개할 것이 생각나지 않습니까? За өнөөдрийн энэ сонссон үгээ бид нар өөртөө ингэж бодоод үзэх юм бол гимших ёстой зүйл маш их байгаа үсттэй. Хов хүн нэг бүр. 우리 너밍도 좀 싸운 적이 있죠? 분쟁 남편하고. За манай 남ин бас нөхдөөгөө хэрэлдэжсэн үе байгаа үсттэй. 그래 우리가 분을 참 잘 내고 끄떡으면 다투고 뭐 싸우기도 합니다. 그러나 빨리 회개하고 돌이켜서 마귀가 틈을 타지 못하게 해야 돼요. Мэдээж бид нэр хүн учраас хоорондоо үл ойлголцол үжил бодол таарахгүй зүйл зөндөө байгаа. Тэгээ хоорондоо маргалдах хэрэлдэх үе байгаа. Эцэн хідээч бид нэр
хурдан эзний өмнө гимших хэрэгтэй. Тэр сатаанд байр өгч шурглан орох байр гаргаж болохгүй. 마귀 하는 일은 싸우고 다투고 죄를 짓게 해서 무너지게 하는 겁니다. 파괴하는 거예요. Сатааны ажил юу вэ гэхээр хооронд нь хэрэлдүүлж хагруулж бутрааж устгахыг оролддог юм аа. 그러나 예수님은 무너진 곳을 다시 세우시고 그 집을 견고하게 세우고 하나님의 영광을 드러나게 하는 것입니다. Харин Есүсийн ажил юу гэхээр тэр нурсан, бутарсан тэр газрыг дахин сэргээж, дахин босгож бат бөх болгодог ажлыг хийдэг юм аа. 미국의 16대 대통령 아브라함 링컨은 백악관, 그 백악관을 기도하는 집으로 만들었습니다. Америкийн 16 дахь ерөнхийлөгч болох Линкольн тэр цагаан ордныг залбирлын өргөө болгосон хүн. 여러분도 여러분의 가정을 기도하는 집으로 만들어 보세요. Та бүхэн яг энэ хүнтэй адил өөрийнхөө гэр бүлээ залбирлын өргөө, залбирлын гэр болгоосой гэж хүсэж байна. 하나님께서 은혜 주시고 복을 주실 것입니다. Бурхан үнэхээр нэгүслээ буулгах болно, өөрийн ерөөлөө бас хайрлах болно. 마귀가 틈을 타지 못하고 마귀가 도망가는 거예요. 기도하는 사람한테는 도망가. Залбирдаг хүнээс сатан зүхтдэг юм аа. 그래서 이 기도하는 아내가 남편을 위해서 기도하고 자녀들을 위해서 기도하고 또 교회를 위해서 기도할 때 하나님이 그 가정을 복되게 하시는 거예요. Энэ залбирдаг эхнэр, залбирдаг эмэгтэй үр хүүхдийн төлөө, нөхрийн төлөө, гэр орныхоо төлөө, сүм чуулганыхаа төлөө залбирахад Бурхан түүний залбирлаар үр хүүхдийн гэр бүлийг нь өрөөдөг юм аа. 그래서 아내들은 시간을 좀 시간을 아끼고 전락해서 성경을 조용히 읽으면서 기도하는 시간을 많이 가져야 돼요. Тэгээд эхнэр хүн цагаа маш сайн нарийн тооцоод залбирлын цагаа гаргах хэрэгтэй. 그래서 가정을 잘 세워나가고 여러분의 교회를 세워나가고 나라를 잘 세워나갈 수가 있습니다. Үнэхээр энэ гэр орноо босгон байгуулж, сүм чуулганаа босгон байгуулж, улс орнооч босгон байгуулдаг нэгэн болж болно. 할렐루야. 할렐루야. 잠깐 쉬었다 하겠습니다. Завсарлаад үргэлжлүүлье. 기도합니다. 그래. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 잠언의 말씀을 잘 듣고 깨닫게 해 주시옵소서. Хамгийн энэ цагт та өөрийн үгээ бидэнд сайн ойлгуулаач. 우리 하나님의 종들이 무너져가는 이 가정을 세워나가는 귀한 생명의 역사가 있게 해 주시옵소서. Таны боолууд энэ нуран унаж байгаа энэ гэр бүлийг босгон байгуулдаг тэр амийн үйлчлэлийг хийхэд та туслаарай. 얼마나 많은 가정들이 싸우고 다투고 분노하다가 마귀가 들어와서 죄를 짓고 무너지고 파괴되고 있습니까? Үнэхээр олон гэр бүлүүд хоорондоо хэрэлдэж, зодтолдож, муудалцаад бид нэр тэр байдлаасаа болоо сатаанд байр тавин өгч тэр сатан тэдний дотор шурглан орж олон гэр бүлүүдийг нуран унгаж сүйтгэж байна. 그래서 예수님은 마귀의 일을 멸하러 오셨고 마귀에게 사로잡힌 자들을 구원하러 오셨습니다. Есүс энэ сатаны ажлыг зогсоож сатаанд баригдсан хүмүүсүүдийг аврах гэж ирсэн. 그래서 하나님 이 몽골에 무너져가는 파괴되는 가정을 불쌍히 여기셔서 이 하나님의 일꾼들을 통해서 그 가정들이 회복되고 살아나게 해 주시옵소서. Монголд одоо энэ үед маш олон гэр бүлүүд нуран унаж байгаа. Та өөрийн боолуудаараа тэр гэр бүлүүдийг та илүү сэргээн босгон байгуулаач. 이 사명을 저희들에게 주셨사오니
이 사명을 잘 감당할 수 있도록 하나님께서 은혜를 베풀어 주시옵소서. Та энэ үүрэг хариуцлагыг бидэнд даатгсан. Тэгээ таны үүрэг хариуцлагыг эцсээ хүртэл итгэмжтэйгээр үүрч дүүрж явахад та бидэнд туслаач. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 자, 잠언 21장 20절입니다. Сургаалт 21-ийн 20, 읽어보세요. 21-ийн 20. Мэргэн хүний гэрт үнэт эрдэнэс ба тос бий, харин мунхаг хүн эдгээрийг залгидаг. 자, 지혜 있는 자의 집에는 귀한 보배와 기름이 있으나 미련한 자는 이것을 다 삼켜 버리느니라 했습니다. Мэргэн хүний гэрт үнэт эрдэнэс ба тос байдаг. Харин мунхаг хүн эдгээрийг бүгдийг залгидаг гэсэн. 여기서 이 지혜 있는 자라는 것은 우리가 잠언에서 이 지혜 있는 자, 이 말씀은 계속적으로 강조되고 있는 그 말입니다. 지혜 있는 자. Сургаалт үгс номон дээр мэргэн хүний талаар маш олон дурдж онцлсан байгаа. 하나님을 경외하고 하나님의 말씀을 순종하는 자를 말합니다. Тэгвэл мэргэн хүн нь ямар хүн бэ гэхээр бурхны үгэнд дуулууртай байж бурхнаас эмээн түүнийг хүндэтгэн мөрөгдөг хүнийг хэлж байгаа. 그래서 하나님을 경외하는 사람에게 집에는 귀한 보배와 이 기름이 있다 그랬어요. Тэгвэл тийм мэргэн нэгнийгэрт үнэт эрдэнэс тос байдаг юм аа. 그러나 이 미련한 자는 이것을 다 삼켜버린다고 했습니다. Харин мунхаг хүн эдгээрийг бүгдийг залгаад хайчихдаг. 이것은 하나님이 주신 물질, 하나님이 주신 이 재물을 미련한 자들은 낭비하고 사치하다가 다 허비한다는 것입니다. Тэгвэл энэ юу хэлж байгаа гэхээр бурхны өгсөн эд баялагийг бүгднийг өрн таран хийгээд юу ч болгочдөг гэж. 자기를 위해서, 자기의 유익을 위해서, 자기의 욕심을 위해서 쓰다가 다 없애버리는 걸 말합니다. Өөрийнхөө шунал хүслийн төлөө хэрэглэж өөрийнхөө төлөө хэрэглээд бурхны өгсөн тэр эд баялагийг эд зүйлсийг бүгдийг өрн таран хийчихдэг байна. 그러나 이 지혜 있는 사람, 하나님의 경외하는 사람들은 이 하나님이 주신 재물을 하나님의 뜻대로 잘 사용한다는 거예요. Харин ухаалаг хүн бурхны өөрт нь өгсөн эд баялагийг бурхны тааллын дагуу маш ашиг тустайгаар хэрэгэлдэг байх нэ. 하나님이 주신 재물이나 물질을 하나님의 뜻대로 잘 사용해서 그 자기 집안에 이렇게 보배가 되고 이 기름이 충만하다는 것입니다. Тэгээд бурхны өөрт нь өгсөн тэр өчүүхэн зүйлийг ч итгэмжтэйгээр эрхэмлэн нандинаж ашиглаж хэрэгжилж байгаа учраас юу гэхээр тэр хүнд үнэт эрдэнэс юм. Тэгээд тийм нэгэнд тэр тосч хүртэл сутгасаар байдаг байна. 여러분, 이 성경에 보면 하나님을 공경하는 사람들한테는 하나님을 공경하는 여자들은 검소하고 전략하라고 했습니다. За бурхнаас имээдэг эмэгтэй бурхан яагараа гэсэндээ гэхээр 검소라는 것은 사치하지 말라는 거예요. даруу байгаарай. Бурханаас имээдэг эмэгтэйг бурхан даруу байгаарай. Игэлж ирийн байгаарай. 그 여러분 남편이 월급이 적어도 그 적은 월급을 가지고 전략하고 그 적은 물질을
하나님의 뜻대로 잘 예, 사용하면 하나님께서 그 가정을 복되게 하신다는 거예요. Аривч хямгч байгаарэ гэж. За тэгээд нөхөр нь ажил хийгээд олж ирсэн өчүүхэн гэж гололгүй тэр мөнгийг нь зөв ашигладаг, зөв хэрэгэлдэг тийм эмэгтэй. 그래서 자, 하나님께서는 이 물질을 가지고 하나님을 잘 섬기는 그런 가정에는 하나님께서 그 가정에 반드시 복을 주셔요. Тэгээд эд зүйлээр, эд материалаар бурханд үнэхээр яг итгэмжтэйгээр үйлчилдэг, бурханыг итгэмжтэйгээр хүндэтгэн мөрөгдөг тийм гэр бүлийг бурхан зайлшгүй өрөөхнөлнө. 그러나 이 미련한 자들은 그 재물을 가지고 사치하고 방탕하고 쾌락을 위해 쓰다가 그 집안을 가난하게 만드는 거예요. 다 그 집안을 무너지게 하는 것입니다. Харин мунхаг хүн яадаг вэ гэхээр бурханы өөрт нь хариуцуулж өгсөн тэр эд материалыг өөрийнхөө дур хүсэл ашиг сонирхлын төлөө хэрэглээж өрн таран хийгээд 자, 디모데전서 2장 9절을 한번 보세요. 2-р Тимот 1-р Тимот 2:9-ыг харъя. 1-р Тимот 2:9. 예, 디모데전서 2장 9절 읽어보세요. 1-р Тимот 2:9. Үүний адилаар эмэгтэйчүүд зохистой хувцлан өөрсдийгөө даруй төвшин байдлаар чимэн сүлжсэн ус алт сувдаар эсвэл үнэт хувцсаар биш. 다음 10절. 10. Харин бурхнаас эмээгч эмэгтэйд зохистой сайн үйлсээр чимэгтэн. 자, 이와 같이 하나님을 공경하는 여자들은 이러한 생활 방식을 따르라 그 말입니다. За тэгвэл бурхнаас эмээдэг тэр мэрэгэн эмэгтэй яг ийм амьдралын хэм маягаар яваарай гэж байгаа юм аа. 예. 이 사치하고 방탕하지 말라는 거예요. Юу гэхээр дур зоргоороо авирдаг нэг юм байж болохгүй. 자, 그러니까 이 여자분들이 아내들이 가정 살림을 하는데 돈이 적어도 적은 물질을 가지고 하나님을 잘 공경하면 하나님이 그 가정에 복을 주신다는 거예요. Тэгээд тэр орж ирж байгаа орлого нь бага байсан ч түүнийг бага гэж чамлалгүйгээр тэр бурханд итгэмжтэйгээр үйлчилж тэр бурханы өгсөн зүйлд итгэмжтэй байж түүгээрээ бурханд үйлчлэх юм бол бурхан тэр гэр бүлийг тэр эмэгтэйг өрөөдөг юм аа. 그러나 이 미련한 자들은 세상에서 사치하고 이 방탕하다가 결국은 그 가정을 망하게 한다는 것입니다. 이걸 잘 깨달아야 돼요. Харин эсвэргээрээ тэр муухай эмэгтэй тэр өөрт нь бурханы өгсөн тэр зүйлийг бурханы өгсөн зүйлд үргэлжлэн хандаж эсвэрхэд тансаглаж дур зоргоороо авирлаад эцэстээ тэр орон гэрээ нураадаг юм аа. 그래서 여러분 적은 물질이라도 하나님께 감사하고 또 하나님께 이렇게 감사 헌금을 드리고 또 11조도 하고 그러면 하나님 반드시 그 가정을 복되게 해주시는 거예요. Тэгэд өчүүхэн зүйл байсан ч гэсэн түүнийг баяртайгаар хүлээн авч түүндээ сэтгэл хангалуун байж бурханд талархан тэр зүйлээрээ бурханд үйлчлэх юм бол бурхан тэр байдлыг нь илүү таалан өрөөдөг юм аа. 자, 잠언 21장 21절 6-р 21-ийн 21. 의와 인자를 따라 구하는 자는 생명과 의와 영광을 얻느니라 했습니다. Зөв шударга ба үннийг хайдаг хүн зөв шударга хүндэтгэлийг олдгоо. 여기서 의는 하나님과 사람 앞에서 올바르게 행하는 것을 말합니다. Энэ ишлэл дээр гарч байгаа зөв шударга гэж байгаа зүйл бурханд төдийгүй хүнд зөв шударгаар хандж байгаа байдлыг хэлнэ. 여러분, 우리 하나님의 종들은 특별히
모든 일에 있어서 하나님의 의를 이룰 수 있도록 우리가 기도하고 힘을 써야 됩니다. Эзний боолууд ялангуяа эзний боолууд бид нар ямар ч зүйлд Бурхны зөв шударга байдлыг гүйцэлдүүлэх хэрэгтэй. 여러분 하나님의 의가 있습니까? Та бүхэнд Бурхны зөв шударга байдал бий юу? 하나님 보시기에 정직하고 하나님 보시기에 기뻐하시는 그런 의가 여러분에게 있습니까? Бурхан таныг зөв шударга үнэн гэж тооцох зүйл танд байгаа юу? 그 바로 하나님의 의를 하나님은 찾으시는 거예요. Тэгэд юу гэхээр Бурхан өөрийнхөө тэр зөв шударгыг биднээс эрен хайж байдаг юм аа. 그다음에 인자는 여기서 인자는 하나님의 사랑을 말합니다. За 하나님의 энэ 사랑. зүйл дээр инжа 인자는 하나님의 사랑. үнэн гэж байгаа. За тэгвэл энэ үнэн нь Бурхны хайрыг илэрхийлэн хэлж байгаа. 그러므로 지혜 있는 사람은 의와 사랑을 간절히 사모하는 그리고 구하는 사람을 말합니다. За тэгээд тэр мэрэгэн хүн тэр Бурхны зөв шударга, Бурхны үннийг үннээр чин сэтгэлээсээ эрен хайж байдаг нэг юм аа. 여러분 하나님의 사랑은 진리와 함께 기뻐한다고 했습니다. 불의를 기뻐하지 않고 진리와 함께 기뻐하며 하나님을 사랑한다고 했어요. Түрүүн бид нар харсан байгаа Бурхны хайр бол зөв шударгад баярлага, хууль бус зүйлийг таалдаггүй гэсэн. 그래서 우리 예수 믿는 성도에는 두 가지 믿음의 두 가지 방편이 여기 의와 그다음에 인자를 따라 사는 것입니다. За тэгвэл итгэгч хүмүүсүүд хоёр зүйлийг мөрддөг байх ёстой. Тэр нь юу гэхээр энэ ишлэлээр гарч байгаа Бурхны зөв шударга байдал, Бурхны үнэн юм аа. 의만 너무 강조하면 하나님의 사랑이 없어서 메마르게 됩니다. Бурхны зөв шударгыг нь хич ирж хаагаад байх юм бол Бурхны хайр нь алдагдаад аманд сангаж эхэлж болно. 또 인자, 하나님의 사랑만 너무 강조하면 의가 없어서 무질서하게 됩니다. За тэгвэл эсвэргээрээ Бурхны үннийг хит эрэлхийлээд тэр Бурхны үнэн буюу тэр Бурхны хайрыг хит эрэлхийлээд байх юм бол зөв шударга нь алдагдаад зөв шударга байдал буюу энэ дис дараалал эмх цэгцгүү байдал бий болно. Дис дараалалгүй болно. 그래서 이 의와 인자는 하나님의 속성을 우리들한테 가르쳐 주는 겁니다. Тэгвэл энэ зөв шударга үнэн гэж байгаа энэ зүйл нь Бурхны тэр дотоод мөн чанар ямар юм бэ гэдгийг биднэрт зааж хэлж байгаа зүйл юм аа. 우리 믿음의 두 가지 방편, 의와 인자를 따라 살아가는 겁니다. За бидний Бурханд итгэх итгэлийн хоёр ийм чанар байна. Зөв шударга, Бурхны зөв шударга, Бурхны үнэн буюу Бурхны хайр. 그 결과는 생명과 의와 영광을 얻는다 그랬습니다. За тэгвэл эдгээр энэ хоёр зүйлийг хайж байгаа хүний үр дагавар нь үр дүн нь юу вэ гэхээр ам зөв шударга хүндэтгэлийг олох болно гэсэн. 자, 22절 또 읽어보세요. 22 дугаар ишлэгийг харъя. 지혜로운 자는 용사의 성에 올라가서 그 성에 견고히 의뢰하는 것을 파하느니라 했습니다. 22 мэрэгэн хүн хүчтнүүдийн хот руу ч дайрч тэдний найдаж байсан бат хэрмийг ч нураана. 예. 이 구절은 전쟁에서 승리하는 비결이 무엇인지를 교훈하고 있는 겁니다. Энэ нэшлэл хулалдаанд ялах арга нь юу юм бэ гэдгийг биднэрт зааж хэлж байна. 여러분 성경에는 구약 성경에 보면 많은 전쟁사가 나옵니다. Хуучин гэрээг уншаад харах юм бол маш олон дайн тулалдаан энэ түүхэнд байсныг бид нэр харж болно. 그래서 그 모든 전쟁은 하나님께 속한 거라고 했어요. За тэгвэл тэр тулалдаанууд бүгд Бурханд харьяалагддаг тулалдаануудаа гэсэн байгаа. 그래서 전쟁의 승패는 하나님의 손에 달려 있다는 것입니다.
Тэгвэл энэ тулалдааны ялалт нь бурхнаас юмаа гэсэн. 뭐 용감한 아주 강한 용사가 많다고 해서 승리하는 것도 아닙니다. Юу гэхээр маш хүчирхэг даачтай, цэргүүдтэй байлаа гэд ялнаа гэсэн үг бол биш ээ. 견고한 성이 있다고 해서 승리하는 것도 아닙니다. Маш хүчирхэг хэрэм тайцтай байлаа гэд ялнаа гэсэн үг бол биш ээ. 또 무기가 많아서 좋은 무기가 있다고 해서 승리하는 것도 아닙니다. Мөн сайхан, сайн асар их тийм зэвсэгтэй байлаа гэд бас тулалдаанд ялна гэсэн үг шээ. 바로 전쟁에 승리하는 비결은 바로 지혜라고 했습니다. 지혜. Тэр тулалдаанд ялах арга нь юу юм бэ? Мэргэн ухаан гэсэн. 그래서 잠언 24장 5절과 7절을 읽어보세요. Бүгдээрээ сургаалт төгс 24-ийн 5-аас 잠언 24장 5절 읽어보세요. сургаалт төгс 24-ийн 5 мэргэн хүн чадaltaй ухаантай хүн хүчээ баттгана. 예, 지혜 있는 자는 강하고 이 지혜가 강하다는 거예요. Тэгээ юу гэхээр мэргэн хүн чадaltaй хүчтэй гэж. 그리고 지식 있는 자는 힘을 더한다 그랬습니다. Тэгээд ухаантай хүн хүчээ баттгана гэсэн. 이와 같이 지혜와 지식이 강하고 힘 있다 그 말입니다. За тэгвэл юу гэхээр энэ мэргэн ухаан мэдлэг бол маш хүчтэй байд юм, чадaltaй байд юм аа. 그래서 이 지혜와 지식은 바로 하나님을 경외하는 사람을 말하는 것입니다. Тэгвэл энэ мэргэн ухаан мэдлэг нь юу юм бэ гэхээр Бурхныг хүндэтгэн түүнээс эмээх явдал юм аа. 그래서 6절 읽어 6절. Үргэлжлүүлээд 24-ийн 6-ыг харъя. Мэргэн удирдамжийн дагуу чи дайт олон зөвлөгчийн дотор ялалт бий. 너는 모략으로 싸우라. 승리는 모사가 많음에 있느니라 했습니다. Мэргэн удирдамжийн дагуу дайт олон зөвлөгчийн дотор ялалт бий. 7절에도 지혜는 너무 높아서 미련한 자에 미치지 못할 것이므로 그는 성문에서 입을 열지 못한다 그랬어요. Үргэлжлүүлээд 7-ыг харъя. Мэргэн ухаан нь мунхагт дэндүү өндөр юм аа. Тэрээр хаалганы дэргэд амаа нэхгүй. 자, 여기서 모략, 이 모략으로 싸우라고 했어요. 모략. Энэ ишлэлээс харах юм бол мэргэн ухаанаар дайтаараа гэж. 이 모사가 많아서 승리하는 게 아니고 모략으로 승리한다. 모략. За юу гэхээр тэр зэвсэг ихтэй учраас яддаг юм биш ээ. Харин мэргэн ухаанаар ялдаг юм аа. 여러분, 홍해 바다에서 애국 군대와 이스라엘 백성들이 서로 충돌하게 되죠. Улаан тэнгист тэр Израилийн ард түмэн Египтийн дайчид нүүр тулах. 여러분, 애국 군대는 강한 군대입니다. 강한 용사들이 많습니다. 온 Египтийн 무기들이 많이 있습니다. дайчид нь маш хүчирхэг, тэдэнд маш их зэвсэг бий. 그러나 이스라엘 백성들은 군대가 아닙니다. 그냥 노예들입니다. 노예. Харин Израилийн ард түмэн бол цэрэг дайчид биш ээ. Тэд бол зүгээр л нэг энгийн боолууд. 손에 아무런 무기도 없습니다. Тэдэнд ямар ч тэр тулалдах зэвсэг байхгүй. 전쟁을 치룬 경험도 없습니다. Тэдэнд дайн тулалдаанд орсон туршлагач байхгүй. 그러나 누가 이기게 해줬습니까? Харин 누가 이겼어요? хиндний тусламжаар ялалт байгуулсан бэ. 예, 이 하나님이 이기게 해주셨고 하나님의 강한 손으로 애굽의 강한 군대를 다 무찔러 주셨습니다. Тэд бурхнаар ялсан юм. Тэд бурхны хүчирхэг мутраар тэр Египтийн дайчдыг унгасан юм аа. 이스라엘 백성은 하나님의 말씀대로 순종해서 홍해바다로 들어갔고 그리고 홍해바다를 마른 땅같이 건너갔습니다. Израилийн ард түмэн бурхны үгийн дагуу улаан тэнгис рүү орсон. Тэд бурхны үгээр
тэр улаан тэнгисийг хуурай газраар гатлан гарсан юм аа. 그래서 이 모략이라는 것은 뭐냐면 하나님의 말씀대로 순종하는 거예요. За тэгвэл энэ мэрэгэн ухаан гэж юу юм бэ гэхээр Бурхны үгэнд дуулууртай байх явдал юм аа. 아무리 강한 군대라도 하나님의 말씀에 순종해서 나가면 하나님의 능력으로 다 승리하게 하시는 거예요. Хичнээн хүчирхэг зэрэг айран байсан ч Бурхны үгэнд дуулууртай урагшлагад тэр тулалдаанд тэд ялалт байгуулах болно. 출애굽기 15장 Египтээс 1절. гарсан 15:1 출애굽기 15장 1절부터 자, 1절부터 자, Египтээс гарсан нь 15:1 6절까지 읽어봐요. 시작. 15:1-ээс 6 хүртэл харъя. Тэгээд Мосе ба Израилийн хүүгүүд эзэнд энэ дууг дуулжээ. Би эзэнд дуулъя. Учир нь тэр өндөрт өргөмжлөгдөжээ. Морь болон морьтонг тэр далайд хайсан юм. Эзэн бол миний хүч ба дуу. Тэр миний аврал болсон. Энэ бол миний бурхан. Би түүнийг магтах болно. Миний эцгийн бурхан. Би түүнийг өргөмжлөнө. Эзэн бол дайчин. Түүний нэр бол эзэн билээ. Фараоны тэргэнүүд болон түүний цэргүүдийг тэр далайд хайсан. Түүний шилдэг дарганар нь улаан тэнгист живв. Их ус тэднийг бүрсэнд тэд гүн рүү чулуу шиг далдрав. Өө эзэн, таны баруун мотор хүч чадал дотор сүр жавхлантай билээ. Өө эзэн, таны баруун мотор дайсныг устгаваа. 할렐루야. 할렐루야. 예. 여호와는 나의 힘이시요 노래시며 나의 구원이시로다. Эзэн бол миний хүч, миний дуу. Тэр миний аврал. 또 3절에도 여호와는 용사시니 여호와는 그의 이름이시로다 했습니다. 3 дугаар ишлэл. Эзэн бол дайчин, түүний нэр бол эзэн билээ. 여러분 하나님은 이와 같이 용사로서 하나님의 백성을 대적하는 그 이스라엘 백성을 대적하는 애국 군대를 다 물리쳐 주셨습니다. Яг үүн дээр гарч байгаа шиг эзэн бол үнэхээр дайчин, тэр маш хүчрэг дайчин учраас тэр хүчтэй дайсан болох Египтийн хүчрэг тэр зэрэг армийг бүгднийг цогж унгаасан. 여러분 성경은 전쟁이 많이 나오는데 그 전쟁을 가장 많이 치른 사람이 다윗 왕입니다. 이 хуучин гэрэг харах юм бол маш олон дайн тулалдааны тухай гарч байгаа. За тэгвэл тэдгээр дотроос Давид хаан маш их дайнд оролцсон хүн. 자, 시편 27편 한번 봅시다. Дуулал 27 харъя. 27편 Дуулал 27 1절, 2절, 3절까지 1-ээс 3 хүртэл харъя. Дуулал 읽어보세요. 7-гийн 1-ээс 3. Эзэн бол миний гэрэл болон миний аврал юм. Хинээс би эмээх юм бэ? Эзэн бол миний амийн хамгаалалт юм. Хинээс би айх юм бэ? Миний өстөн ба дайснууд болох бузар мөг үлдэгчд махан биеийг минь залгихаар над руу ирэхдээ бүдэрч унцгаасан. Түмэн цэргүүд намайг бүслэгч миний зүрх айхгүй. Миний эсрэг дайн гарсан ч энэ бүгдийн дунд би итгэлтэй байх болно. 다윗은 수많은 전쟁에서 하나님의 능력으로 하나님의 은혜로 하나님이 도우셔서 승리했습니다. Давид хаан асар олон тэр дайн тулалдаанд Бурхны хүчээр, Бурхны нэгүслээр, Бурхны тусламжаар ялан дийлж гарч ирсэн юм аа. 다윗은 전쟁에 임하기 전에 항상 하나님 앞에 기도했습니다. Давид дайнд оролцохоос өмнө ямагт Бурханд залбирэн гуйж байсан. 내가 어떻게 싸워야 되겠습니까? 하나님 가르쳐 달라고 기도합니다. Та надад заагаач гэж залбирч байсан. 그때마다 하나님은 다윗의 기도를 들으시고 또 다윗에게 모략 승리할 수 있는 그런 모략의 말씀을 주십니다. Тэгээ түүнийг залбирах бүрд нь Бурхан түүнд тусалж тэр тулалдаанд ялах мэрэгэн ухааныг түнд өгч байсан юм аа. 그러니까 여러분 이 세상의 전쟁에서도 그 승리의 비결은 하나님께 있다는 거예요.
Тэгвэл энэ ертөнц дээрх тулалдааны ялах тэр арга чарга нь бурханд байдаг юм аа. 한 가지 조건은 승리의 비결은 우리가 하나님 편에 서야 되는 겁니다. Тэгээд нэг болцол байгаа. Тэр нь юу гэхээр тэр ялалтыг байгуулах, ялалтыг авчирдаг бурхны талд бид нэр байх ёстой. 우리가 영적 전쟁이든 이 세상의 전쟁이든 승리의 비결은 우리가 하나님 편에 서야 된다는 거예요. Тэгээд энэ ертөнцийн тулалдаанч бай, сүнслэг тулалдаанч бай, тэр ялах тэр нөхцөл болцол нь юу гэхээр бид нар бурхны талд байх ёстой юм аа. 자, 출애굽기 17장 한번 봅시다. Египтээс гарсан нь 17 дугаар бүлгийг харъя. 이거는 아말렉과의 전쟁이 나옵니다. Энэ бүлэгт Амалектэй тулалдж байгаа тухай. 아말렉과의 전쟁에서 이스라엘이 승리합니다. Тэгээ Израиль Амалекчуудтай тулалдж байгаа тулалдаан гарч байгаа. Тэгээд энэ тулалдаанд Израильчууд яалдаг. 자, 출애굽기 17장 8절부터 11절까지. Египтээс гарсан нь 17-гийн 8-аас 11 хүртэл харъя. 시작. 8. Дараа нь Амалек ирж Рефидимд Израилийн эсрэг байлдав. Тиймээс Моше Йосуад өөрсдийнхөө төлөө эрчүүдийг сонгон авч Амалекийн эсрэг байлдахаар яв. Маргааш би гартаа бурхны таягийг бариад толгодын орой дээр зогсноо гэв. Йошуа Мосегийн хэлсэн ёсоор үлдэж Амалекийн эсрэг байлдав. Мосе Аарон хуурнаар толгодын орой дээр гарлаа. Мосе гараа өргөхөд Израиль ялж, уулгахад Амалек ялж байв. 여러분, 이 아말렉과의 전쟁에서 승리의 비결이 뭡니까? За, энэ Амалектэй тулалдж байгаа энэ тулалдаанд ялалт байгуулсан нууц нь юу юм бэ? 바로 모세의 손에 달려 있었습니다. Юу гэхээр Мосегийн гарт тэр нууц нь 모세가 산에 올라가서 손을 들어서 하나님께 기도하면 이스라엘이 이기고 손을 내리면 아말렉이 이겼다고 했습니다. За, юу гэхээр Мосе гараа өргөхөд Израильчууд ялж, гараа буулгахад Амалекчууд ялж байсан. 그래서 모세의 손이 내려오지 않도록 아론과 훌이 모세의 손을 받치고 내려오지 않도록 했습니다. За, тийм болохоор тэр Мосегийн гар доошоо ингээд ядраад унахгүй тулд Аарон, Хуур хоёр Мосегийн гарыг тулсан гэсэн байгаа. 그래서 이스라엘 백성이 아말렉을 완전히 이렇게 정복을 했습니다. 싸워서 완전히 이겼어요. Тэгээд яасан бэ гэхээр Израильчууд энэ Амалектэй тулалдах тулалдаанд бүрэн ялалт байгуулсан. 우리도 손을 들고 하나님께 기도하면 죄와 싸워서 이길 수가 있습니다. 마귀와 싸워서 이길 수가 있어요. Бид нар ч бас бурханд хандан гараа өндөрт өргөн бурхнаас залбирэн гуйхад бид нар тэр гин нүгэлтлийн тулалдаанд бид нар сатантай тулалдаж ялалт байгуулах болно. 그러나 우리가 게을르고 나태해서 기도를 하지 않고 손을 내려버리면 우리는 죄한테 집니다. 마귀한테 지는 거예요. Харин бид нар залхуурч хойрог байж тэр гараа өргөхгүй залбирлаа эзэнд өргөхгүй байх юм бол юу гэхээр тэр сатантай тулалдах тулалдаанд бид нар ялагдах болно. 디모데전서 2장 8절을 한번 보시기 바랍니다. 1-р Тимот 2-ын 8-ыг харъя. 디모데전서 2장 8절 1-р Тимот 2-ын 8. 읽어보세요. 1-р Тимот 2-ын 8. Ийнд би эрчүүдийг уур хилэнгүй маргалдалгүйгээр ариун гараа өргөж газар бүрд залбираасаа гэж хүсдэг. 그러므로 각처에서 남자들이 분노와 다툼이 없이 거룩한 손을 들어 기도하기를 원한다 그랬어요. Эрчүүд уур хилэнгүй маргалдалгүйгээр ариун гараа өргөж газар бүрд залбираасаа гэж хүсдэг. 여러분 남자분들 요 말씀을 잘 깨닫고 순종하시기 바랍니다. За, эрчүүд маань энэ үгийг үнэхээр зүр сэтгэлдээ сийлээд энэ үгэнд дуулууртай байгаасаа гэж хүсэж байна.
어떻게 기도하라고 했어요? яаж залбираарай гэсэн бэ? 분노와 다툼이 없이 하라고 했습니다. Уурлан хилэгнэлгүй, маргалдалгүй гэсэн. 그리고 깨끗한 손, 거룩한 손을 들고 기도하라고 했습니다. Тэгээд цэвэр гар тэр ариун гараа өргөөрэй гэсэн. 예, 싸우고 다투고 더러운 손으로 기도하면 하나님이 안 들어주시는 거예요. Тэгээд хэрэлдэж, маргалдаж, уур хилэнгээр дүүрсэн тэр залбир гуйлтыг бурхан сонсохгүй. 이런 남자분들이 이런 하나님의 종들이 되시기 바랍니다. За та бүхэн үнэхээр яг энэ ишлэлээр гарсны дагуу тийм эрчим 할렐루야. тийм эрэгтэй эзэд боолууд байгаасаа гэж хүсэж байна. Халелуя. 자, 잠언 21장. 자, 우리가 22절 읽어보세요. Сургаалт 21-ийн 22. 네. 지혜로운 자는 용사의 성에 올라가서 그 성에 견고히 의리하는 것을 아느니라. 그 전쟁의 승리의 비결은 영적 전쟁이나 세상의 전쟁이나 바로 하나님의 지혜, 하나님의 말씀에 달려 있다 그 말이에요. Энэ ишлэл нь энэ ертөнцийн дээр дайн тулаанч бай, сүнслэг дайн тулалдаанч бай, тэр тулалдаанд ялах арга нь бурханд байдаг юм аа. Гэдгийг хэлж байна. 자, 또 잠언 21장 30절, 31절을 읽어보세요. Сургаалт 21-ийн 30, 31-ийг харъя. 자, 지혜로도 명철로도 모략으로도 여호와를 당치 못한다 그랬어요. Сургаалт 21-ийн 30, 31. Эзнийг эсэргүүцдэг мэрэгэн ухаан, оюун ухаан, зөвлөгөө гэж юу байхгүй. 여기서 이 지혜, 명철, 모략은 세상, 사람의 지혜를 말합니다. 사람의 명철, 사람의 모략을 말하는 거예요. Энэ 30 дугаар ишлэл дээр гарч байгаа мэрэгэн ухаан, оюун ухаан, зөвлөгөө гэж байгаа энэ гурван зүйл нь хүний мэрэгэн ухаан, хүний оюун ухаан, хүний зөвлөгөөг хэлж байгаа юм аа. 자, 31절 다 같이 읽어봐요. 31-р ишлэл бүгдээрээ хамт харцгаая. 31. Хүлэг мордыг тулаанд мортоход бэлэн болгосон ч ялалт нь эзний гарт байдаг. 싸울 날을 위하여 마병을 예비하거니와 이김은 여호와께 있느니라. 자, 승리는 누구한테 있어요? Ялалт нь хүнд байдгаа гэсэн бэ? 여호와께 있다는 거예요. Яхова ялалт нь байдаг юм аа. 그러니까 우리가 여호와 하나님을 믿고 의지하고 그분을 경외하고 그분께 기도해야 됩니다. Тийм учраас бид нэр тэр Яхова бурханд итгэн найдаж түүн рүү хандан залбирэн гуйх хэрэгтэй юм. 자, 잠언 21장 23절. Сургаалт 21-ийн 23. 입과 혀를 지키는 자는 그 영혼을 환난에서 보존하느니라 했습니다. Ам хилээ захирдаг хүн аюулаас сэтгэлээ хамгаалнаа. 이 사람의 그 입과 혀는 그 사람에게 큰 영향을 줍니다. Энэ хүний ам хил яриа гэдэг зүйл бол тухайн хүнд маш их нөлөө үзүүлдэг. 자, 이 잠언의 이 말씀을 보면 사람의 입과 이 혀에 대해서 그 중요성에 대해서 많은 강조를 하고 있습니다. Энэ сургаалт өгс ном хүний хил яриа, хүний энэ ам хил яриа маш чухал зүйлээ гэдгийг 자, 잠언 12장 13절 сургаалт өгс 12-ийн 13. 읽어보세요. Сургаалт өгс 12-ийн 13. Хорон муу хүн уруулынхаа нүгэлд урхтуулдаг бол шудраг зөвхөн зовлонгоос зайлдгаа. 예, 악인은 입술의 허물로 인해서 그물에 걸렸습니다. 재앙의 그물에 걸리는 거예요. Хорон муу хүн өөрийнхөө тэр ам хил ярианаасаа болоод дэм нүглийн өрхөнд ордог байх нэ. 그러나 의인은 환난에서 벗어난다고 했습니다. Харин зөв шудраг хүн зовлонгоос зайлдаг юм аа. 그러니까 악인의 입술과 의인의 입술이 서로 비교되고 있는 거예요. Энэ ишлэл
тэр хормоо хүний хэл яриа болон зөв шударга хүний хэл яриаг хооронд нь харуулж байгаа ишлэл байна. 잠언 18장 21절 Сургаалт үгс 18-ийн 21. 읽어보세요. Сургаалт үгс 18-ийн 21. Ам ба өхлөн хэл ярианы хүчинд байдаг. Түүнд дуртай хүн эдгээрийн үр жимсийг хүртдэг. 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달렸다 했습니다. Үхэл ба амьдрал нь хэл ярианы хүчинд байдаг гэсэн. 예, 인생에 사람들이 죽고 사는 것이 혀에, 이 혀를 갖다가 권세라고 했습니다. За энэ хэл яриаг эрх мэдэл гэж хэлж байна. 여러분, 입과 혀를 가지고 여러분이 권세 있게 쓰려면 하나님의 말씀이 권세 있는 말씀이에요. За тэгвэл бид нар энэ хэл яриагаараа Бурхны үг эрх мэдэлтэйгээр тушаах юм бол тэр Бурхны үг эрх мэдэлтэй үг болтгоо. 여러분 입과 혀를 가지고 하나님의 말씀을 증거하고 하나님의 말씀대로 여러분들이 산다면 권세가 있는 거예요. 여러분 말에 권세가 있어. Тэгээд бид нар энэ хэл яриагаараа Бурхны эрх мэдэлтэй үгийг тушааж хэл яриагаараа Бурхны эрх мэдэлтэй үгийг ярихад тэр үг энэ дагуу бид нар амьдрах болно. 그래서 그 사람의 말을 순종하면 하나님이 복을 주시고 Тэгээд тэр ярьсан үгэндээ дуулууртай Бурхны үгэндээ дуулууртай байх юм бол Бурхан өрөөдөг юм аа. 그 사람의 말을 불순종하면 순종하지 않으면 하나님이 화를 내리시는 거예요. Харин тэр үгэндээ дуулуургүй байх юм бол Бурхны уур хилэн хүртэх болно. 이것이 선지자의 권세입니다. 선지자의 권세. За энэ байдал нь иш үзүүлэгчийн хүч чадал юм аа. 예수님도 모세와 선지자에게 들으라 그랬어요. 모세와 선지자의 입에서 나온 말씀을 들으라 했어요. Тэгээ Есүс ингэж альцсан байгаа. Мосе болон иш үзүүлэгч нарын үгийг сонсоо гэж альцсан. 여러분들도 하나님의 권세 있는 말을 증거해야 됩니다. Тэгээ та бүхэн Бурхны хүч чадалтай үгийг тунхаглах хэрэгтэй. 그래서 악을 행하는 사람들, 악을 말하고 악을 혀로 막 소리치는 사람들은 그 사람들은 하나님의 그 심판의 권세, 그 심판의 권세에 결국은 무너지는 겁니다. За Бурхны үгийг 목사님 다시 한번 얘기해 주세요. 악을 이렇게 혀로 악을 말하는 사람들은 하나님의 심판의 권세에 무너지는 거예요. Тэр хорон муу хэлж ярьдаг хүмүүсүүд яадаг вэ гэхээр Бурхны тэр шийтгэлийн үгээр сүрэх болно. 그리고 의인의 권세는 다른 사람을 살리는 권세가 있습니다. Харин зөвхт хүний хэл яриа нь бусдыг амьдруулж байдаг юм аа. 왜? 생명의 말씀을 증거하기 때문에. Яагаад тэгэхээр тэр хэл яриа амийн үгийг тунхаглаж ярьж байдаг. 악인의 입에도 권세가 있는데 그건 사람을 죽이는 권세입니다. Тэр хорон муу хүмүүсийн хэл ярианд ч хүч чадал байдаг. Тэр нь ямар хүч чадал вэ гэхээр бусдыг алж өхүүлж байдаг юм аа. 우리 하나님의 종들에게는 다른 사람을 살리는 권세가 있어야 돼요. Харин эзний боолууд болох бид нарт бусдыг амьдруулах тэр хүч чадалтай хэл яриа байх ёстой. 자, 그래서 우리가 우리 입과 혀를 하나님의 말씀으로 잘 무장하고 증거해야 됩니다. Бид хэл яриагаараа хэл ярианда Бурхны үгээр зэвсэглэх хэрэгтэй. 근데 이 입과 혀를 통해서 악이 나올 때가 언제라고 했어요? 화를 낼 때입니다. 분노할 때. Хэл яриагаар тэр хорон муу үгийн хүч чадал ямар үед гардаг вэ гэхээр уур хилэнтэй үед, хилгэнсэн үед. 그럼 우리가 분노하고 싸우고 다툴 때 마귀가 우리 입술을 통해서 악을 바라게 합니다. Бид нар уурлаж хилгэнсэн үед бидний амнаас тэр хорон муугийн хүчтэй
бусдыг өхүүлж байдаг, бусдыг яллаж байдаг тэр хэл яриа гардаг юм аа. 그래서 화가 나고 분노할 때 차라리 말을 하지 않는 것이 좋습니다. Тийм учраас уурлан хилэнсэн байх үедээ юм ярихгүй байх нь дээрээ. 여러분, 그게 잘 됩니까? Гэхдээ яг тийм байж чаддаг билүү? 화가 나고 분노가 나는데 여러분 침묵할 수가 있습니까? Маш их уур хилэн дүрлзээл байж хахад бид нэр чимээгүй байж чаддаг уу? 그 보통 어려운 일이 아니에요. Энэ бол маш хэцүү зүйл ээ. 막 우리가 분노, 화날 때 우리 속에서 막 악이 어디서 나왔는지 그 막 악독한 말들이 막 쏟아져 나옵니다. Бид нэр ингээд уурлаж хилэнсэн үедээ тэр бузар муу хэл яриа, бузар муу үгнүүд хаанаасаа гараад ирдэг, ингээд амнаас маань ингээд уурсаал гараад ирдэг. 그런 독한 말을 상대방이 들으면 그들이 상처를 받는 거예요. Тэгвэл тэр маш их хортой, хорон тэр үгнүүдийг сонсож байгаа хүмүүсүүд яадаг вэ гэхээр сэтгэл нь шархалдаг, өвддөг. 큰 상처를 주고 그 사람을 고통스럽게 하는 겁니다. 그거 아주 Бусдын сэтгэлийг маш их шархдуулан тэднийг өвддөг юм аа. 성경에는 아름다운 말, 은혜로운 말을 하라고 했습니다. Тэгээ Библиэд сайхан үг яриараа гэсэн байгаа. 도리어 감사하는 말을 하라고 했습니다. Тэгээд талархлын үг яриараа гэсэн. 여러분들이 말하는 대로 되는 거예요. Тэгээд бидний ярьсны дагуу болдог. 이거 참 우리가 이 말이 굉장히 중요한데 이 말이 여러분이 입에서 나오는 대로 우리에게 그것이 이루어진다는 거예요. Тэгээд юу гэхээр бидний яг ярьсны дагуу тэр ярьсны дагуу биелдэг гэсэн. 여러분 복을 받고 싶으면 복된 말을 해야 돼요. Тэгээд үнэхээр өрөөгдмөр байгаа бол өрөөлттэй үгийг хэлж ярих хэрэгтэй. 은혜를 받고 싶으면 은혜로운 말을 해야 됩니다. Өрөөгдөхийг хүсэж байвал өрөөлттэй зүйлсийг ярих хэрэгтэй. 여러분 감사한 마음이 일어날 원하면 감사한 말을 해야 돼요. Үнэхээр талархах зүйл ярих хэрэгтэй юм аа. 우리 이 말이 굉장히 중요한 겁니다. Тэгээд бидний энэ хэл яриа маш чухал зүйл. 우리가 입과 혀를 지킨다는 게 이게 하나님의 은혜가 아니면 도저히 안 되는 거예요. Энэ бурхны ивэлийг нэгүслийг сахин хамгаална гэдэг бол үнэхээр хэцүү зүйлээ. 우리가 시험이 올 때, 환란에 올 때 입과 혀를 잘 지키고 보존하면 환란에서 벗어난다고 했어요. Бид нар энэ хэл яриагаа сахин хамгаалж захирдаг бол тэр уур хилэнгээс бид нар гарах болно гэсэн байна. 자, 24절 잠언 21장 24절 읽어봐요. Сургаалт 21-24. 무례하고 교만한 자를 이름하여 망령된 자라 하나니 이는 넘치는 교만으로 행한다 그랬습니다. Ичхүүргүй бардам зангаар үлдэгч нэгний нэр гэвээс бардам их зант басамжлагч дэргэнажээ. 이건 악인의 특징을 보여주고 있는 그러한 말씀입니다. Энэ ишлэл бол хорон муу хүмүүсийн онцлог байдлыг харуулж байгаа ишлэл байна. 자, 악인의 특징이 여기 공통적으로 나오고 있어요. За хорон муу хүн ямар онцлогтой байдгийг харуулж байна. 무례하고 교만하다고 했습니다. Их зантай гэсэн байна. 이 무례하고 교만한 거, 이게 악인의 특징이에요. За ичхүүргүй бардам гэсэн байна. 이 사람들이 오늘날 얼마나 이 무례한지, 얼마나 교만한지, 이게 뭐 차고 넘치는 시대입니다. За одоо бол хүмүүсүүд энэ дэлхийн хүмүүсүүд маш ичхүүргүй байдаг, бас маш бардам байдаг. бүр энэ байдал бүр ингэж 여러분 고린도전서 13장에 보면 사랑은 무례히 행치 아니하고 했습니다. 1-р Коринт 13 дугаар бүлгийг харах юм бол 사랑은 교만하지 아니하고 했습니다. хайр бардамдаггүй гэсэн байгаа. 오늘날 이 예수 믿는 사람들도 또 하나님의 종이라는 사람들도 얼마나 무례하고 교만하게 행하는지 모릅니다. Хайр ихэрхтэггүй гэсэн байгаа. Харин одоо энэ нийгэмдэр Бурхны боолууд хэрнээ маш их бардам, маш их ихэрхүү ийм эзний боолууд байдаг. 우리 예수 믿는 성도들, 특히 하나님의 일꾼들은 정말 겸손해야 됩니다.
ялангуяа эзний боолууд, эзний хослогцсон хүмүүсүүд үнэхээр даруй байх хэрэгтэй. 그 타인에게 그 예절을 지켜야 됩니다. 타인에게 무리하게 하면 안 돼요. Тэгээ а бусдад гар тохирол учруулж болохгүй. 말을 삼가하고 조심하고 그런 бусдтай 은혜로운 одоо 말을 тэр 해야 돼요. яг 자, 이게 정말 오늘날 이 시대 사람들이 얼마나 무리하고 교만한지 여러분 다 날마다 보고 있잖아요. за бид нэр өдөр болгон ийм босромог зүйлсийг хардаг шүү дээ. 자, 25절 읽어보세요. 25 гарыг 게으른 자의 정욕이 그를 죽이나니 이는 그 손으로 일하기를 싫어합니다. 그랬습니다. залхуугийн хүсэл нь түүнийг үхэл түргэн, учир нь түүнийгээр ажиллахаас татгалздаг. 여러분 이 게으른 자, 이 잠언에서는 이 게으름을 악으로, 이 죄악으로 하나님이 이렇게 말씀하고 있습니다. За энэ ишлэл тэр хорон хүн үнэхээр залхуу байдаг юм аа. 이 게으르면 정욕이 일어납니다. 이 게으르면 그 육체의 정욕, 그 마음에서 일어나는 육체의 정욕이 일어나서 그를 죽인다고 했어요. За энэ хэрвээ хүн залхуу байх юм бол тэр махан биеийн шунал хүсэл маш их төрдөг. Тэгээд энэ байдал нь түүнийг үхэл түргэнэ. 결국 일하기 싫어하면 성경이 뭐라고 했어요? 일하기 싫거든 뭐 하라고 했습니까? Библиэлд юу гэдэг вүлээ? Ажил хиймээргүй байгаа бол яагаараа гэдэг вүлээ? 데살로니가 후서에 보면 일하기 싫거든 뭐 하지 말라고 했어요. 2-р Тессалоник дээр гардаг. 먹지도 말라고 그랬어요. Ажил хийх дургүй бол бити идээрээ гэдэг штэ. 부지런히 잠언은 부지런히 일하라고 했습니다. 부지런히. Ингээ сургаалт өгсөн номонд шаргуу бай гэж заадаг. 부지런히 열심히 하나님을 경외하면서 일을 하라고 했어요. Маш шаргуу хичээнгүй байж Бурхны үгэнд дуулууртай байгаараа гэдэг. 자, 26절. 26-р ишлэл. 어떤 자는 종일토록 탐하기만 하나 의인은 아끼지 아니하고 베푸느니라 그랬습니다. Тэрээр бүхэл өдөржин шунхаарын хүснэ харин шудраг зөвхөн гар таталгүй өгдгөө. 자, 이 말씀은 25절과 연결을 해서 해석해야 됩니다. Энэ ишлэлийг 25-р ишлэлтэй хамт тайлбарлах ёстой. 이 종일토록 어떤 자는 종일토록 탐하기만 한다고 했는데 бүхэл өдөржин шунхаардаг. 이거는 게으른 자의 정욕을 말합니다. За энэ юу хэлж байгаа гэхээр энэ залхуу хүний хүсэл дур хүслийг хэлж байгаа юм аа. 일하기 싫어하고 남의 것만 어떻게 하든지 탐을 내가지고 그걸 남의 걸 욕심을 내가지고 탐하기만 한다는 거예요. шунхаардаг. 그러나 의인은 아끼지 아니하고 베푼다 그랬습니다. Харин шудраг хүн гар таталгүй өгдгөө гэсэн. 의인은 열심히 부지런히 일을 해서 그 재물을 가지고 가난한 사람들, 어려운 사람들을 도와준다 그 말이에요. Шудраг хүн хичээнгүй зүтгэлтэй байж шаргуу байж ядуу дорой буурай хүмүүст үргэлж тусалж байдаг. 잠언 11장 24절, 25절 읽어봐요. Сургаалт өгс 11-ийг харъя. 자, 구제를 좋아하는 자는 풍족하여질 것이요 남을 윤택하게 하는 자는 자기도 윤택하여지리라 그랬습니다. Сургаалт өгс 11-25. Харамгүй сэтгэлдэн дэвжин дээшилдэг бусдыг тэнхрүүлэгч өөрөө тэнхрэх болно. 자, 잠언 27절, 21장 27절 읽어보세요. Сургаалт өгс 21-ийн 27. Хар санаатны өрөвлөнч бузар бол хорон муу санаа өвөрлөн өгсөн түүний өрөл ямар их бузар зүйл байх вүлээ. 악인의 재물은 본래 가증하거든 하물며 악한 뜻으로 드리는 것이랴 했습니다. Хар санаатны өрөвл нь бузар, хорон муу санаа өвөрлөн өгсөн түүний өргөл ямар их бузар зүйл байх вэ? 여러분 재물 자체가 나쁘다는 게 아닙니다. За энэ өргөлийг
буруу муу зүйл гэж байгаа юм шиг. 물질이라는 것, 재물은 하나님이 주신 선물이고 하나님의 것입니다. Энэ эд баялаг гэдэг зүйл бол бурхны өгсөн бэлэг, бурхных юм аа. 그러나 욕심을 가지고 악한 사람들이 욕심을 가지고 물질을 악하게 사용한다는 것입니다. Харин тэр хорон муу хүмүүсүүд тэр эд баялагийг шунал хүслээрээ хэд их шунаж хүсдэг байгаа. 이 구약 시대에 이 재물을 하나님께 재물을 드리는데도 자기 욕심을 이루기 위해서 하나님께 재물을 드린다는 거예요. Юу лээ хуучин гэрээний үед бурханд өргөл өргөхдөө яадаг байсан бэ гэхээр өөрийнхөө шунал хүслээ гүйцэлдүүлэхийн тулд өргөл өргөдөг байсан байх нь. 하나님은 악인이 드리는 재물을 하나님은 미워한다는 겁니다. Тэгээд бурхан тэр хорон муу хүмүүсийн өргөж байгаа өргөлийг үзэн яддаг юм аа. 그건 자기 욕심을 채우기 위해서 드리는 재물이기 때문에 하나님이 그걸 미워한다는 거예요. Яагаад тэгэхээр өөрийн шунал хүслээ гүйцэлдүүлэхийн тулд өргөж байгаа өргөл учраас тэр өргөлийг бурхан үзэн яддаг юм аа. 그럼 오늘날에도 이 이단 종교, 그 이단 거짓 선지자들, 이단 종교들이 바로 욕심을 채우기 위해서 사람들을 이렇게 물질을 하나님께 드리라고 그 사람들을 속이는 것입니다. Тэгэд одоо гаж урсгалуудыг харах юм бол тэр гаж урсгалуудын удирдагч нар өөрийнхөө шунал хүслээ гүйцэлдүүлэхийн тулд тэр өөрт нь тэр гаж урсгалд хараалагдсан хүмүүсүүдэд юу гэж хэлдэг вэ гэхээр өргөл өрг гэж яриад байдаг. 이단 종교, 거짓 선지자들이 자기 욕심을 채우기 위해서 그 종교를 거짓되게 이용하는 것입니다. Тэгээд энэ гаж урсгалын удирдагч нар өөрийнхөө шунал хүслээ гүйцэлдүүлж, шунал хүслээ хангахын тулд тэр хүмүүсүүдийг өргөл өргөө гэдэг. 그래서 그 종교를 이용해서 많은 사람들로부터 그 재물을 빼앗아 갑니다. Тэгээд энэ шашин гэдэг зүйлийг тэр шунал хүслээ гүйцэлдүүлэхийн тулд шашин гэдэг энэ зүйлийг ашиглаад тэр олон хүмүүсийн эд хөрөнгийг улаан авдаг. 그러나 반드시 그들은 나중에 하나님의 심판으로 멸망한다고 했어요. Гэвч тэд заашгүй бурхны шийтгэлээр сүрэх болно гэсэн байна. 자, 28절 읽어보세요. 28-ыг харъя. 거짓 증인은 패망하려니와 харин үннийг сонсогч хүн мөнхөд ярих болно. 거짓 증인은 패망한다고 했어요. Хуурамч гэрч мөхнөө гэсэн. 그러나 확실한 증인은 말이 힘이 있다 그랬습니다. Харин үннийг сонсогч мөнхөд ярина гэсэн. 여기 거짓 증인과 확실한 증인이 서로 대조를 이루고 있습니다. Хуурамч гэрч үннийг сонсогч гэж хэлж байна. 여기 거짓 증인은 거짓말을 꾸며서 증거하는 사람을 말합니다. За хуурамч гэрч гэхээр энэ ойлгомжтой тийм хуурам ямар нэгэн зүйлийг хуурамгаар яриад хүмүүс 그러나 그들의 결과는 패망이라고 했습니다. гэхдээ түүний тэр эц төгсгөл нь үхэл юм аа, мөхөл юм аа. 그러나 이 세상에서도 이 거짓말을 꾸며서 이렇게 증거하는 사람들이 뇌물을 받고 거짓말을 꾸며서 증거하는 사람들이 잘 되는 걸 우리가 봅니다. Харин бид нэр харамсалтай нь юуг олж ямар зүйлийг бид нэр харцгаадаг вэ гэхээр ямар нэгэн зүйлийг худлаа яриад эцэстээ хээл хахуул аваад сайхан явж байгаа ийм байдлыг бид нэр харддаг. 그러나 하나님의 말씀은 반드시 패망한다고 했어요. Гэхдээ бурхны үгэнд тийм зүйл нь заашгүй мөхнөө гэж хэлсэн. 그래서 악인의 형통을 부러워하지 말라고 했습니다. Тийм учраас хорон муу хүмүүсийн хөгжил цэцэглэлтэнд атаархаж болохгүй гэсэн байгаа. 그러나 확실한 증인은 그 증거가 확실한 그 진리만 가지고 증거하기 때문에 힘이 있다고 했습니다. Харин тэр үннийг гэрчлэгч нь 28 дээр
Тэр үннийг гэрчлэгч нь Солонгос Библиэлд миний харж байгаа Библиэлд болохоор үннийг сонсогч мөнхөд ярих болно гэж. Яг Солонгос орчуулга нь болохоор үннийг гэрчлэгчийн яриа нь хүч чадалтай гэсэн байна. 이 번역이 조금 다르네요, 몽골어 번역이. 번역이 조금 달라요? 네. 그런데 자, 확실한 증인의 말은 뭘로 번역이 됐어요? 이게 확실한 진실을 듣는 자가 영원히 말할 것이다. 진실을 듣는 자가 영원히 말할 것이다. 영원히 말할 것이다. 그러니까 진실을 말하는 자가 영원하다 그 말이에요. 예? 진실을 말하는 것이 오래 간다 그 말이죠. 영원히 말한다. солонгос орчуулга нь болохоор үннийг гэрчлэгчийн үг нь хүч чадалтай гэсэн байна. За тэгээ багш хэлсэн. Тэгсэн чинь ямар ч тач энэ өгүүлбэрийн утга нь үнэн зүйл бол мөнхөд байдгаа гэсэн ийм утгаа гэж хэлж байна. 여러분 거짓 증인은 결국은 다 나중에 거짓과 진실이 드러나게 되어 있습니다. За хуурамч зүйл одоо ингэ сонсоход үнэн юм шиг боловч дараа нь эцэстээ тэр хуурамч зүйл нь хуурамч гэдэг нь илэрхий болгогдно. 자, 그러니까 우리가 항상 이 거짓말을 우리가 배척하고 항상 바른 말, 진실을 증거할 수 있도록 우리가 힘을 써야 됩니다. Тийм учраас бид нар тэр худал хуурмаг зүйлийг ямагт эсэргүүцэж үннийг ярьдаг нэгэн болцгоё. 하나님은 진실을 말하는 자와 함께 하십니다. Бурхан үннийг яригчтай хамт байдаг юм аа. 자, 잠언 12장 19절. Сургаалт үгс 12-ийн 19. 진실한 입술은 영원히 보존되거니와. 그랬어요? Сургаалт үгс 12-ийн 19. Үнэн ч ам мөнх настай. 자, 이 말씀이 28절을 해석해 주고 있는 거예요. За энэ ишлэл энэ 28 дахь ишлэлийг 21-28 дахь ишлэлийг тайлбарлаж байгаа ишлэл байна. 그러나 거짓 혀는 잠시 동안만 있을 뿐이다. 그랬어요. Харин худалч хэл агшин зуурын хаа гэсэн. 자, 29절 읽어보세요. 21-29-ыг харъя. Хар санаатай хүн догшин дүрсэх нь харин шудраг шулан хүн замаа цэх байлахыг хичээнэ. 악인은 그 얼굴을 굳게 하나 정직한 자는 그 행위를 삼가느니라 그랬습니다. Хар санаатай хүн догшин дүрсэх нь шудраг хүн замаа цэх байлахыг хичээдэг гэсэн. 여러분, 악한 사람들은요, 악을 행하면서도 전혀 얼굴에 부끄러운 것이 없다는 것입니다. За тэр хормоо хүмүүсүүд тэр хормоо зүйл хийж байгаа байдалтай ерөөсөө ичдэггүй гэж. 이 악인의 특징이에요. Энэ бол хормоо хүн ийм онцлогтой. 그래서 악을 행하는데 담대하다 그 말입니다. Тэгээ юу гэхээр хормоо зүйл хийхдээ маш тийм зоригтой байдаг. 그러나 정직한 자는 늘 조심하고 주의한다는 것입니다. Харин үнэн ч шудраг хүн үргэлж анхааралтай болгоомжтой байдаг. 자, 30절과 31절 말씀 읽어보세요. 30-31-ийг харъя. Эзнийг эсэргүүцдэг мэрэгэн ухаан, оюун ухаан, зөвлөгөө гэж юу байхгүй. Хүлэг мордыг тулаанд мартахад бэлэн болгосон ч ялалт нь эзний гарт байдаг. 지혜로도 명철로도 모략으로도 여호와를 당치 못한다 그랬어요. Эзнийг эсэргүүцдэг мэрэгэн ухаан, оюун ухаан, зөвлөгөө гэж юу байхгүй гэсэн. 싸울 날을 위하여 마병을 예비하거니와 이김은 여호와께 있다 그랬습니다. Хүлэг мордыг тулаанд мартахад бэлэн болгосон ч ялалт нь эзний гарт байдаг. 이 말씀은 인간의 뛰어난 인간의 탁월한 지혜나 명철이나 모략을 가지고도 여호와를 이기지 못한다 그 말이에요. За энэ ишлэл юу хэлээд байна вэ? Гэхээр энэ хүний маш тийм онцгой тэр мэрэгэн ухаан байсан ч мэдлэг байсан ч бурхныг гүйцэхгүй. бурхныг эсэргүүцдэггүй гэж. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. За ингээд өнөөдөр хичээлээ дуусгая. 기도하겠습니다. Залбирая.
거룩하신 아버지 하나님, 오늘 잠언 21장을 공부했습니다. Ариун бурхан минь өнөөдөр 21 сургаалт төгс 21 дугаар бүлгийг сурлаа. 이 말씀을 저희들이 주의 깊게 잘 살피고 연구해서 하나님의 진리를 순종하게 해 주시옵소서. Энэ бүлгийг бид нэр бас илүү сайн ухаан судлахад та туслаарай. 그래서 하나님의 사랑받는 하나님이 기이으시는 종들이 다 되게 해 주시옵소서. Та биднийг эзнэр хайрлагдсан эзэнд эрхмээр ашиглагддаг эзний боолууд болгооч ээ. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 아멘. 네, 감사합니다. баярлалаа. 네. 감사합니다.